أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم صلاة وتسليما يلقان بمقام أمير الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبته الطيبين الطاهرين وعلى أزواجه أمهات المؤمنين وعلى التابعين ومن اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Amitanga ina ala fe ka bo anjugu toroma ka sinzini ala tala togoy duyene matigi lahara nema kare ni tigi. Amala tanu ka waliman lon ka barkala ka solli dan fo nya son herema ka nu ala kare muhammadi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ani ayas sahabau na so dungu ya belajeni ni mo yuman temenu fukana blame sigoro mina. Mumenyana maya kono kan farau kan bejidi nema ani kishila yarabi ala ukanyi. Ama ala utala dari limanyala ala mansuna limanyala. Ama ala dari anyasranya yarabi ala mansuna ala utala rezati nyasranya ala mudila ama. Ama nyina ala utala fe anga dina famya yarabi kunyuma ala manu walanyi. Ama ala utala dari ala ma kandala kana kofe ala kana lafli. Hamina gamu yarabi ala ko noya. Duna tiga latiga kunyuma ala ko noya ni ala ka hera ukanyi. Ulambadun anfau ambau ankorou antiru nan jenyon nan kanu nyon nan barake nyon. Islamaya saraka adinchelu ana balmanche ana ya karamode Imam Abdallah Watara. Kaboka afu grupu sanfɛ Islamaya ka foli ani hinɛ foli ani badenya foli ani kiliya foli ka ɲini Alahu Taala fɛ bi ye lamisa ye ala min ka dugu ɲuman gba an ɲɛnɛ hɛrɛ la ka tere bin an ɲɛnɛ hɛrɛ la yɛrɛ bi Alahu kan ye. An bɛ Alahu Taala dari an bɛna bɔ ka taa an balo ɲini yɔrɔ la garizɛgɛ sɛnɛma bɛ Alahu Taala bolo yɛrɛ bi ala ma dila ma. Ala kana shetana sana, ala kana an labila ye, ala kana an ka sago ye. Lambaden koma ka lon cogo min ladala grupu sanfɛ semeni kɔnɔ ka ta lamsa ka taga bila lamsa kisɔn bɛ yɛlɛ grupu sanfɛ dɔw bɛna privé la dɔw yɛrɛ fana bɛ kɛ grupu sanfɛ la ka ɲɛsin awa a balimancɛ ma ani a ya karamɔgɔden n'o ye Imam Abdallah Watara ye ko ye jaabi ɲini u la k'a di Alahu Taala ka diɲɛ kɔnɔ a lɔnni fitinin na Alahu Taala ka min kalifa la. Wala men no barale damnani ame saniya kosige Alahu Taala ma ka bunya kosige Alahu Taala ma ale ala mi loni tigi akal loni ka fem be la jeni kuri wa ale le kiti tiga masai asam ka kiti chekai na ka kiti gbenbe ni aka kiti fana sabatini no na ya bla romi dam fenti mi se ka bo aka awa abla nona. Wala ma nyina Alahu Taala fe ka dari ay hina ana ayanya jonya fle ka njiri lonna ka njiri famuna yarabi alaka ukanya. Ulambada uni Alahu Taala ka jeni kison mu sela ama semeni nkono abebe kison tan ani kison segilema ni ala sona angaloni fichini kono ni ala ka jeni amena ulu jabile di ama ini Alahu Taala fe ala ma ambena swaba ma ala ma ngala swaba tigu fanayi. La kison folo wa ambalmanche do ka ɲininkali kɛ ko ale ya kɔrɔsila walima ka jateminɛna walima komi an bɛɛ b'a lɔn cogo min ko ni seli banna an bɛ ayiwa salamu bilani kɔfɛ ani wurudiliw kɔfɛ ayiwa duwawu bɛ kɛ puis an bɛ fatiya ta ko yala o fatiya min bɛ tala an bolo seliw kɔfɛ ko jagoya luwa walima jagoya tɛ walima ko est-ce que a bɛnnen no sariya la wa ni Alahu Taala ka diɲɛ ye. O la an bɛ jaabi min di o la an b'a fɔ an balimancɛ ka jaabi nin na seli yɛrɛ bannen kɔfɛ ka sigi ka fatiya ta
sharia buluma aywa o ni seli yɛrɛ tɛ fankelen fɛ seli kɔfɛ ka fatiha ta o ni seli tɛ fankelen fɛ mun kama alakira ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam a ko seli bɛ daminɛ ni takbiratu ihramu ne ye ko seli fana bɛ ban ni salamu alaikum bilali le ye o la ka fatiha ta seli kɔfɛ o ni seli yɛrɛ tɛ fankelen fɛ n'an bɔla yen fatiha min yɛrɛ fana bɛ ta an bolo seliw kɔfɛ jama na o fatiha alakira m'a kɛ a ka ɲɛnamaya bɛɛ kɔnɔ sallallahu alaihi wa alihi wa sallam Sayyidina Abubakar beti ale fana m'a kɛ Umar m'a kɛ Usman m'a kɛ Sayyidina Ali m'a kɛ tabi'inaw m'a kɛ tabi'inaw m'a kɛ o kɔrɔ ye ko dɔ lo min donna diina kɔnɔ mais a ma bɔ alakira Muhammad la sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ma nana cogo di histoire fɔbagaw bɛ a fɔ an ye an fɛ ya farafina diina ko mun bɛ diina na cogo lɔn farafina ya ko an ya cɛkɔrɔbaw le nana ni fatiha ye n'o ye cɛkɔrɔba jumɛnw ye cɛkɔrɔba mun kɛla sababu ye ka na ni diina ye farafina ko nana jate minɛ k'a ye miiriya juma tun b'o la ko ni mɔgɔ bɛ seli o tun bɛ mɔgɔw tubi ka don seli la silamɛya la mais o tun tɛ suratul fatiha lɔn donc o tun bɛ seli kɛ mɔgɔ caman tun bɛ maloya ka taa sigi k'a bɛ kalan kɛ cɛkɔrɔbaw la donc o kama o tun bɛ seli o tɛ fatiha lɔn o lo cɛkɔrɔba mun nana ni diinɛ ye k'olu nana miiriya min ye komi seli tɛ ɲɛ ni fatiha yɛrɛ tɛ o an do ka mun tubi ka don diinɛ na olu tɛ fatiha lɔn n'an tun ka fatiha tan yɛrɛ kɛ suratul fatiha kalanni kɛ seli kɔfɛ an bɛ jɛn ka kalan jama na n'o kɛla a bɛ kɛ sababu ye min m'a lɔn chaque fois n'an bɛ taa ni ka segin k'a kan a bɛ kɛ sababu ye o tigi bɛ se ka kalan jama fɛ k'a lɔn ka sɔrɔ a bɛ maloya min kɛla k'a fɔ k'a bɛ taa sigi karamɔgɔ ɲɛfɛ k'a kalan o maloya bɛ to a la cɔ mais a bɛ kila ka fatiha kalan k'a lɔn puisque munna ni taa ni ka segin bɛ k'a kan farida kɔfɛ o la cɛkɔrɔbaw nana ni miiriya min ye o ye nin miiriya le ye an bɛ wagati min na o de lɔnnikɛla dɔw ko komi déjà mɔgɔw kalanna bi fatiha lɔn no mɔgɔw bolo ko donc ko k'a bɔ seli la seli kɔfɛrɛ la voilà ko an y'a bɔ seli kɔfɛrɛ la lɔnnikɛla dɔw tagalen o kan donc olu ko a tɛ bɛn ko bida yɛrɛ lo k'a tɛ bɛn voilà donc mais ni nana an ka kow fana jateminɛ ka filɛ bon hali sini i bɛ taa mɔgɔ dɔw sɔrɔ u bɛ misiri kɔnɔ wallahi u tɛ fatiha lɔn i bɛ ɲininkali kɛ mun bɛ maka taga kalama n'o y'an kadiraw ye mun mɛnna maka sira kan san bɛɛ lajɛlen n'an ya mɔgɔw taala hiji la ka bɔ farafina arabuw bɛ majilisi dɔ kɛ alikaba kɔnɔ kɔrɔ ye mɔgɔ kalan dɔ kɛ alikaba kɔnɔ u bɛ farafinw ni fara ɲɔgɔn kan cɛkɔrɔbaw ni musokɔrɔbaw ka t'o kalan suratul fatiha la kura ye donc i b'a ye o la ja halisa mɔgɔ dɔw bɛ yen o ma fatiha lɔn donc ni ko yɔrɔ ninnu filɛ i b'a ye cɛkɔrɔbaw ya miiriya min n'o nana n'a ye an b'a fɔ an bɛ se ka continuer toujours pour que fatiha bɛ se ka lɔn donc kuma min bɛ se ka min fɔ a kan o ye nin ye voilà mais ni an nana n'a ye ko a bɔ alakira ani sahabaw ni fɛnw la an b'a fɔ ko a tɛ bɛn parce que kira m'a kɛ sahabaw m'a kɛ donc a bɛ juger komi ko kura donnen don diinɛ kɔnɔ ni Alahu Taala ka diɲɛ ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ faamuya ko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo Ala ma a dila an bɛɛ lajɛlen ma wallahu ta'ala a'la wa a'lam. ɲininkali filanan an balima dɔ fana ka ɲininkali kɛ ko ale teri dɔ k'a fɔ a ye ko a bɛ fɛ ka misi faga a ka ayiwa denwulu saga ye ko est ce que ko o bɛ bɛn wa walima o tɛ bɛn ko a bɛ fɛ k'o kiti lɔn alhamdulillah an bɛ jaabi min di o kiti la lɔnnikɛlaw n'a bɛ fɔ ma ko jamhurul ulama olu bɛnna kan k'a fɔ ko a bɛ bɛn daba mun ni olu bɛ kɛ layya ye ko daba kelenw fana bɛ se ka ta ka denwulu kɛ komi an b'a lɔn cogo min saga
misi ɲɔgɔmɛ ani ba o nɛma daba naani ni laya bɛ bɔ olu de la lɔnnikɛlaw ko k'a bɛ bɛn fana o nɛma daba naani ni saga ni ba ni misi ni ɲɔgɔmɛ k'an bɛ se ka o fana kɛ awa ka denwulu kɛ n'a ye n'o ye denwulu saga awa saraka kɛ n'a ye parce que kiti min bɛ boli seliba laya kan sogo kɛcogo la a faganin kɔfɛ o kiti kelen de fana bɛ boli denwulu saga kan a faganin kɔfɛ donc imam Abu Hanifa ani Ahmad bin Hanbal ani Maliki olu ka fiku taasira kan olu bɛnna a kan ka fɔ ko misi bɛ se ka kɛ denwulu saga ye sharti n'a y'a sɔrɔ kiti min bɛ borilaya kan n'o kiti dafala misi la misi ye kɛ misi kɛnɛma ye kana kɛ misi banabagatɔ ye kana kɛ misi fasani ye a ye kɛ misi fana ye min ka san 2 sɔrɔ san 2 dafala misi min na o b'a donna san 3nan na donc n'o sɔrɔla misi min na o bɛ misi bɛ se ka kɛ ka denwulu ka wa saga place ta ni Alahu Taala ka jɛn ye Imam Shafi'i ko k'a bɛ bɛn ko mais ko f'a y'a sɔrɔ misi ka san 3 dafani sɔrɔ a donna san 4nan na kɔrɔ ye ayiwa misi san 3 ni kalo 2 walima san 3 ni kalo 4 san 3 ni kalo 1 voilà Malikiya ni Abu Hanifa ni Hanabila olu ko awa a ye san 2 sɔrɔ ka don san 3nan na kɔrɔ ye san 2 ni kalo 1 san 2 ni kalo 2 san 2 ni kalo 3 o n'a ɲɔgɔnnaw ka taa donc ko n'olu dafala a la ko a bɛ bɛn donc kɔrɔ ye laya la an balimancɛ bɛ se ka asafurula denwulu saga bonda la an balimancɛ bɛ se ka misi faga ka kɛ a ka denwulu saga saraka ye sariya la baasi t'o la mais lɔnnikɛla ko min ka fisa ko de ye sunna ka min fɔ ka bɔ alakira yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam wala alakira ko nɛma ni kisi b'a ye ko dencɛ saga 2 denmuso saga 1 wala ko bɛ saga valeur yira k'a fɔ ko nin yɔrɔ la ko saga valeur ka bon ka tɛmɛ misi kan a ka bon ka tɛmɛ ɲɔgɔmɛ kan a ka bon ka tɛmɛ ba kan parce que alakira k'o le préciser voilà mais lɔnna ko an karamɔgɔ Ibn Baz ale ko hali ni ka saga 1000 walima saga 70 walima saga 100 walima misi 1000 walima misi ça veut dire hali ka fɛn wɛrɛ faga ka fara ninnu kan ko baasi foyi t'a la ko a bɛɛ lajɛlen bɛ bɛn ni Alahu Taala ka jɛn ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ faama ko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo Ala m'a dila an n'an baden silama bɛɛ lajɛlen ma wallahu ta'ala a'la wa a'lam o la ni Alahu Taala sɔnna ma ɲininkali ayiwa 3nan an baliman dɔ ka ɲininkali kɛ ko jɛnɛya ye haramu ye komi Ala ko ten Kuranɛ kɔnɔ Ala kɛra ko ten sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ko mais ko mɔgɔya kiti bɛ cogo di mɔgɔ min bɛ jɛnɛya kɛ ni kafiri muso ye ko tigilamɔgɔ ka kiti bɛ cogo di Alahu Taala ka diinɛ sariya kɔnɔ alhamdulillah an bɛ jaabi min di an balimancɛ ka ayiwa nin ɲininkali nin na o le ye lɔnnikɛlaw ko sariya bolo ma jɛnɛya ye haramu ye Alahu Taala ka jɛnɛya haramuya Ala ko Kuranɛ kɔnɔ wala taqrabu zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila Ala ko an kana gbɛrɛ jɛnɛya la ko y'a lɔ ko jɛnɛya kɛla fɛn cɛjugu ye u bɛ sira cɛjugu lo min bɛ laban ko jugu la yarabi Ala ka ne n'an baden silama bɛɛ lajɛlen kisi a ma o la lɔnnikɛlaw ko la jɛnɛya ye crime de ye crime min ni a cɛ ka jugu adamadenya yɛrɛ ma jɛnɛya ye crime ye crime min n'a bɛ kɛ sababu ye ka tiɲɛni caman ladon adamadenya kɔnɔ komi o bɛɛ n'a ta sariya bɛ jɛnɛya bɛɛ juger jɛnɛya kelen de ye ni silamɛcɛ ka jɛnɛya kɛ ni kafirimuso ye sariya b'a juger jɛnɛya nin de ye jɛnɛya kelen nin de ye silamɛcɛ ka jɛnɛya kɛ ni silamɛmuso ye sariya b'a juger jɛnɛya kelen nin de ye munna puisque a kiti bɛɛ lajɛlen ye kelen ye kiti bɛɛ ye kelen ye cogo di Ala ko jɛnɛya yɛrɛ le man ɲi a kɛlen ka kɛ ni silamɛ ye o a kɛlen ka kɛ ni kafiri ye o
ala ko jɛnɛyɛrɛ man ɲi lɔnni kala ko dɔn a kiti bɛɛ ye kelen a hadu bɛɛ fana ye kelen ala ko azaniyatu wa zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda ko ni jɛnɛkɛla cɛman minɛna jɛnɛkɛla musoman minɛna ka sɔrɔ o ma furu kɛ ko k'o fila kelen kelen bɛɛ bugɔ bisa ɲa 100 donc o la mɔgɔ min ka jɛnɛya kɛ ni musolu n'a ka kɛ ni kafiri cɛli ni muso ni minɛna sariya kɔni tɛ boli kafiri kan silamɛya sariya tɛ boli kafiri kan mais ni silamɛmuso ni minɛna n'a ma furu kɛ k'a ye a bɛ bugɔ bisa ɲa 100 ni silamɛcɛ fana ka jɛnɛya kɛ ni kafirimuso ye n'a minɛna sariya tɛ kuma kafirimuso nɔfɛ parce que silamɛya sariya tɛ boli kafiri kan mais silamɛcɛ min n'a ka jɛnɛya kɛ ni kafirimuso ye n'a minɛna sariya la silamɛcɛ de bɛ bugɔ bisa ɲa 100 n'a y'a sɔrɔ n'a ma furu kɛ mais n'a tigi furula dun ala kɛra ko ash-shaykh wa shaykha farjumuhuma albatta nakalan min Allah ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ni jɛnɛkɛla cɛman minɛna a n'a musoman que ça soit cɛ ka jɛnɛya kɛ a ka kɛ ni muso min ye kafiri lo mais cɛ ni furunin don walima muso ka jɛnɛya kɛ a ka kɛ ni cɛ min ye kafiri lo mais muso ni furu don muso ye silamɛ ye o fila fɛn minɛna k'a sɔrɔ silamɛw lo sariya la o bɛ don fara dingɛ so k'o don awa dingɛ kɔnɔ k'o bon fara la fo k'o faga ni silamɛ jamana don sariya bɛ bɔ yɔrɔ min na ni Ala Taala ka diɲɛ ye donc kiti nin fila bɛɛ lajɛlen na a bɛɛ lajɛlen bɛ juger kiti kelen ye ni Ala Taala ka diɲɛ ye jɛnɛyakɛla cɛman jɛnɛyakɛla musoman n'o furula n'o minɛna o bɛ bon ka faga fara la ni sariya bɛ yɔrɔ min na jɛnɛyakɛla cɛman jɛnɛyakɛla musoman n'o minɛna ayiwa n'o ma furu o bɛ bugɔ bisa ɲa 100 a kɛla cɛ ni muso min ka kɛ cɛ ye silamɛ ye muso tɛ silamɛ ye cɛ bɛ minɛ a kɛla cɛ ni muso min ka kɛ muso ye silamɛ ye cɛ ye silamɛ ye o fila bɛɛ bɛ minɛ a kɛla muso ni cɛ min ka kɛ muso ye silamɛ ye cɛ tɛ silamɛ ye muso bɛ minɛ a kɛla muso ni cɛ min ka kɛ muso ye silamɛ ye cɛ fana ye silamɛ ye o fila bɛɛ bɛ minɛ sariya ka kiti min da la o kiti de bɛ nin ye ni Ala Taala ka diɲɛ ye an b'a ɲini Ala Taala fɛ faamuya ko ɲuman bɛ Ala bolo yarabi Ala m'a di la ani an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma Allahu ta'ala a'la wa a'lam o la n'an bɔra ɲininkali 4 na an balima dɔ ka ɲininkali kɛ ko fɔlɔfɔlɔ kitabu dɔ tun bɛ ko tafsirul Qurtubi wala o tafsir Qurtubi ko fɔlɔ mɔgɔw tun b'a san 70,000 k'a di karamɔgɔw ma walima karamɔgɔdenw ma ko a nana jigin waga 60 ka na jigin waga 50 ko bi k'a bɛ sɔrɔ lɔgɔ la 12,000 walima a bɛ sɔrɔ lɔgɔ la tuma dɔ yɔrɔ dɔw la 10,000 yɔrɔ dɔw la 8,000 ko yala mɔgɔ mun k'a san wagati la k'a di karamɔgɔw ma o olu tigiw baraja n'an bɛ wagati min na bi ni mɔgɔ min k'a san fana k'a di karamɔgɔ ma ko a y'a kalan puisque a sɔngɔ jigila mais fɔlɔ sɔngɔ tun ka gbɛlɛ ko yala ko est-ce que o tigilamɔgɔ baraji bɛ kɛ kelen ye wa komi wagatiw n'a cogoya kɔsɔn a tun ka gbɛlɛ wagati dɔ na fɔlɔ mais bi a ka nɔgɔ alhamdulillah an bɛ jaabi min di o ɲininkali la o tɛ jaabi dɔwɛrɛ ye o le ye Ala Taala ko kɔrɔna kɔnɔ wama umiru illa liya'budullaha mukhlisina lahu din Ala ko kama nyamariya foyi la ko fɔ an bato kɛ ale Ala Taala kelen ye ani ale Ala Taala zati kama kɔnɔngbɛya bɛɛ lajɛlen na baara in bɛ boli mun kan i ka kitabu san sɔngɔ gbɛrɛ na ka di mɔgɔ ma o i ka san sɔngɔ nɔgɔma na ka di mɔgɔ ma o baraji bɛ d'i ma ni mun ye n'a y'a sɔrɔ i k'a san Ala yɛrɛ kama k'a da tigilamɔgɔ ma Ala yɛrɛ ɲɛda bonya ɲinini kama kɛla kɛrɛkɛrɛnna ni Ala kelen pe kama ye ka sɔrɔ ka baara tɔgɔ kɛ Ala Taala bɛ adamaden ka baara minɛ ni o ŋaniya le ye Ala kɛra ko innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa adamaden ka baara bɛɛ lajɛlen sirilen bɛ i ŋaniya la ni mɔgɔ ka kitabu san ka di mɔgɔ ma 1 million walima 2 million walima 10 million walima 100 million walima 1 milliard kitabu ni sanni ka da tigilamɔgɔ ma a ma san Ala kama a ka sanni yɛrɛ yira ye walima tɔgɔ ɲini walima lɔrɔ ɲini baraji foyi t'a tigilamɔgɔ ye Ala Taala fɛ ye ni mɔgɔ min ka kitabu san ka di mɔgɔ ma dɔrɔmɛ 1 na
dasi kelen walma dasi tan walma kɛmɛ fɔlɔ walma waa kelen walma awa waa fila kitabu san ka di mɔgɔ dɔ ma mais a tigi k'a san ala kama a k'a san ala yɛrɛ jati ɲɛda yɛrɛ bonya ɲinini kama sabida a ma san ni tɔgɔ ɲini a ma san ni yɛrɛ yira ye fo a kɛla kɛrɛkɛrɛ bolo ma ŋaniya ye k'a san ala yɛrɛ kama ye o tigilamɔgɔ bɛ baraji sɔrɔ ani miliyari tigi min k'a k'a ma k'ala kama baraji t'o tigilamɔgɔ ye donc bato tɛ nin ka a kɛ caman nin ka kɛ fitinin bato tɛ mais bato bɛ juger ala bolo ni bato ŋaniyali sinon ni ka bi filɛ ani kunu fɔlɔ mɔgɔ mun tun bɛ taa hiji la fɔlɔ hiji taga wari tun man ca o an yɛrɛ ya cɛkɔrɔbaw ko a ma ko an mɔcɛw taara hiji la wagati min na ko maka transport ye dasi 10,000 ye 50,000 francs mɔgɔ taara hiji kɛ o wagati la ka na mais bi maka taga wari c'est 2 millions o yɛrɛ ye Côte d'Ivoire ye sinon jamana dɔw la 3 millions hali yan kelen na privé dɔw bɛ 4 millions 5 millions bi wari cayala mais fɔlɔ a wari tun man ca n'a tun y'a sɔrɔ bateau valeur bɛ ta k'a fɔ ne ka san caman ni walima ni ka wari caman dɔ la wari caman dɔ la ni valeur tun bɛ ta o kan k'a fɔ ko n'olu ye bateau bɛ sɔrɔ ka minɛ walima n'olu ye bateau valeur bɛ bonya an tun b'a fɔ fɔlɔ mɔgɔw ya hiji tun man ɲɛ parce que olu ka hiji kɛ waati min na hiji wari tun man ca bi an b'a kɛ wari min na wari le ka ca mais ala mako tɛ nin si la ala mako bɛ bateau kɛbaga ŋaniya ala taala mako b'o de la o la an b'a ɲini ala taala fɛ kumakan ninnu jaabi a faamuya ko ɲuman yarabi ala ma a dila an n'an baden silama bɛɛ lajɛlen ma wallahu ta'ala a'la wa a'lam n'an bɔra yen ɲininkali loruna o ye an balimamuso dɔ ya ɲininkali ye ko ale ka ko dɔ kɔlɔsi a yɛrɛ la a bɛ fɔ ko limaniya ala ye limaniya d'a ma ala y'an sɔn limaniya la ko kuma min bɛ fɔ k'ale ka sante a yɛrɛ la ko limaniya tɛ ale dusukun na ale ya kɔlɔsili bɛɛ la nin kuma ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ fɔ mais ale ka jateminɛ bɛɛ la ale taara ye ale tɛ limaniya sɔrɔla a dusukun na quoi ko donc ale bɛ fɛ ka a ɲini an fɛ an ye sira jira ale la ale bɛ sira min ta pour que a bɛ se ka limaniya sɔrɔ o la an bɛ jaabi min di an balimamuso ya kumakan in na alakira sallallahu alayhi wa alihi wa sallam a ko tiɲɛ don an balimamuso ka kuma min fɔ kira ko limaniya bɛ bɔ adamaden na komi fani bɛ fosi ka bɔ adamaden na cogoya min na ko limaniya fana bɛ bɔ adamaden na ten o kɔrɔ o b'a yira fana o kɔfɛ kumakan wɛrɛ bɛ yen lɔnnikɛlaw b'o fɔ an ye ko adamaden ka limaniya ko a bɛ nagasi komi a bɛ jidi o la alakira ko sahabaw ma Abu Hurairah ka hadisa lakalin na hadisa in bɛ awa musnadu Ahmad la ani Hakim ani Tabrani Abu Hurairah b'a lakali alakira ko sallallahu alaihi wasallam jaddidu imanakum qila ya rasulallah wa kayfa nujaddidu imanana qala akthiru min qawli la ilaha illa Allah alakira ko sahabaw ma ko ayal limaniya kurakuraya ayal limaniya ay to ka kurakuraya o kɔrɔ ye mun ye o kɔrɔ b'a yira k'a fɔ limaniya bɛ nagasi komi a bɛ jidi donc ko ay to ka limaniya kurakuraya sahabaw ko alakira ma an ma limaniya kurakura ni mun ye kira sallallahu alaihi wasallam alakira ko ma aya ka limaniya kurakuraya ay to ka fɔ la ilaha illallah la ilaha illallah ayo fɔ ka caya ko n'o kɛla o bɛ a ka limaniya kurakuraya kira ko logi sahabaw ma sallallahu alayhi wa alihi wa sallam wala kɛcogo yɛrɛw fana bɛ yen alakira ko sallallahu alayhi wa sallam ni dusukun jala k'u ye jija banabagatɔw bɛ kɛ yɔrɔ min na i ta bɔ o yɔrɔ la to ka taa bɔ dɔgɔtɔrɔsow la ka banabagatɔw fila min fɔ an balimamuso ye n'o ye an balimamuso ye a ye to ka taa bɔ dɔgɔtɔrɔsow la ka banabagatɔw filɛ a ye Alahu Taala ka kabakow fana filɛ daniw na ala yɛrɛ dancogo a y'o fana jateminɛ parce que ala ko wa fi anfusikum aya ko an yɛrɛ dancogo la ko kabakow bɛ yen a y'olu filɛ n'a ka yɛrɛ dancogo filɛ Alahu Taala k'a dancogo min na k'a ta ɲɛkisɛ la ka se da ma nɛn min bɛ da kɔnɔ n'i ye dumuni don a kɔnɔ ni kunama na a b'a lɔn ni timi ma na a b'a lɔn a b'o cogo kelen na kɔnɔbara dumuni bɛ don a kɔnɔ a bɛ yɛlɛma cogo min na muso yɛrɛ den bɛ balo a kɔnɔ cogo min fo ka k'a adamaden ka bɔ a n'ala ka kabako mun kɛ a ye to ka miiri olu ma ka caya a n'a ye to ka miiri saya fana ma ka caya k'a lɔn k'a fɔ ɲɛnamaya nin tɛ to yɔrɔ ye lon dɔ a bɛna bɔ yan donc ninnu bɛɛ lajɛlen bɛ limaniya di adamaden ma voilà donc kira ya waati la fana sallallahu alaihi wasallam a ko an ye to ka taa bɔ kaburuso la ka taa ziyara kɛ ko kaburu bɛ mɔgɔ hakili lajigin kiyama na
tuma dɔ ni k'a ɲa bi kaburuso filɛ bon i kɔni misiyara kɔni bɛ taa kɛ mɔgɔw bolo bi kaburuso la mais an ya kaburu ye cogo bibi na a tɛ limaniya di mɔgɔ ma parce que a lɔni bɛ lɔcogo cɛɲuman bɛɛ lajɛlen na donc o kama balimamuso an bɛ se ka min fɔ a ye a y'a la kosuma kɛ ka caya n'o ye zikuru ye kalima la ilaha illallah to ko wurudi ka caya a n'a ye miiri ala ka kabako n'ala ka danni fɛnw ma ni Alahu taala sɔnna a ma o bɛ limaniya don adamaden na surtout précisément n'a bɛ taa bɔ dɔgɔtɔrɔsow la o fana bɛ limaniya di adamaden ma parce que ni tiri ɲɔgɔnnaw lanni ye k'a fɔ ko a setigiw n'a sendanw ale b'i sen kan i ka kɛnɛ i bɛ don i bɛ bɔ i bɛ ko k'i yɛrɛ ye ala m'i kɛ olu ɲɔgɔnna dɔ ye a bɛ limaniya di adamaden ma an b'a ɲini Alahu taala fɛ an n'an balimamuso k'an sɔn limaniya la yarabi ala ma o kɛla an ye wallahu ta'ala a'la wa a'lam o kɔfɛ ni Alahu taala sɔnna ma ɲininkali 6nan o toujours y'an bamuso dɔ ka ɲininkali ye k'ale fana ko n'a bɛ seli vraiment ale tɛ diya sɔrɔ seli la parce que seli bɛ diya selibaga bolo ni ayiwa limaniya ni alaɲɛsiranyali ye o kɔsɔn alakira Muhamadu sallallahu alaihi wasallam tuma caman n'a tun degula a b'a fɔ Bilal ma harri'na biha ko awa Bilal ye olu lafiya ni seli ye kɔrɔ ye Bilal ye seli kɔrɔta o bɛ seli kɛ donc mumini bɛ lafiya sɔrɔ yɔrɔ min na o de ye seli kɔnɔyɔrɔ ye alakira kumakan m'o yira an na a n'a kɛbara sallallahu alayhi wa alihi wa sallam ala fana ko kɔrɔna kɔnɔ qad aflaha almu'minun alladhina hum fi salatihim khashi'un ko muminu le kisila muminu mun ko to ka seli kɔnɔ ko u bɛ siran ale Alahu taala ɲɛ ko to u ka seli la donc min fɔ an balimamuso ye a y'a gbɛlɛya yɛrɛ kan cogo bɛɛ parce que lɔnnikɛlaw k'o de fɔ a y'a gbɛlɛya yɛrɛ kan cogo bɛɛ k'a effort kɛ ka alaɲɛsiranya ɲini a ya seli kɔnɔ n'o kɛla o de cɛ ka ɲi parce que n'i bɛ seli n'alaɲɛsiranya tɛ seli kɔnɔ o ye jangata dɔ le ye ka bɔ Alahu taala yɔrɔ sɛbɛrɛfɛnw b'o fɔ an ye sɛbɛrɛfɛnw b'o fɔ an ye Seyidina Musa ka wagati la ko cɛ dɔ tun bɛ a ka ala sɔsɔba kɛ a ala sɔsɔ kɛ min kɛ ale taara fɔ Musa ye ko Musa ye a fɔ ko ala ye jangata teriya ka jigin ale kan parce que ni ka ala sɔsɔ kɔ kan k'i jangata donc ko Musa y'a fɔ ala ye ko ale ka jangata teriya quoi ça veut dire jangata sugu min ala y'a jigin ale kan a b'a ye siɲɛ kelen donc o la n'o kɛla a bɛ ban ko ala ko Musa ma ko Musa y'a fɔ cɛ ɲɛna ko a ma kɔlɔsili kɛ a yɛrɛ la ko n'a bɛ seli la ko ale ka jangata fɔlɔ min jigin a kan ko k'a to seli la ko alaɲɛsiranya t'a ka seli kɔnɔ limaniya t'a ka seli kɔnɔ n'a bɛ seli kɛ a kɔni bɛ seli parce que a foroko jalan dɔ de bɛ to k'o ye jangata fɔlɔ le ye ka bɔ ale Alahu taala yɔrɔ donc kɔrɔ ye bato kɛtɔ bato sinini bɛ fɛn min kan o le ye alaɲɛsiranya ye f'o kan ka sɔrɔ bato kɛbaga la n'o tɛ bato min na o bato yɛrɛ minɛ ka go parce que Alahu taala ko innama yatakabbalullah minal muttaqin ko mɔgɔ mun bɛ siran ale Alahu taala ɲɛ k'ale bɛ olu ka bato le minɛ donc an balimamuso a ye effort k'a yɛrɛ kan a ye jija a yɛrɛ kan a ye a to n'a bɛ seli a y'a yɛrɛ concentré Abdulhamid Kishki ko ani lɔnnikɛla alabatolababaw bɛ min fɔ ko mɔgɔ bɛ se k'i yɛrɛ concentré ni fɛn min ye seli kɔnɔ k'o le ye ko n'i bɛ seli k'i y'a bila i kunna ko i lɔnni bɛ duniya bɛɛ danmasa ani le yɛrɛ masaw setigiw présidents sengolaw ani sendanw lɔnnikɛlaw adamaden bɛɛ ani danfɛn bɛɛ danmasa n'o ye ala ye ko y'a bila i kunna ko i lɔnni bɛ o ɲakuntile na i bɛ k'a bato donc ni président k'i wele palais la n'i taara se yen i bɛ mafa cogo min i b'i majigi cogo min i tɛ fɛ a ye défaut i la cogo min na i bɛ kow kɔlɔsi cogo min ka jatew minɛ cogo min o ye adamaden de ye donc n'i nana don seli la i bɛ président damasa le ɲɛfɛ i bɛ danfɛn bɛɛ damasa le ɲɛfɛ ko donc i kan k'i yɛrɛ mafa seli la ko ni o kɛla o de cɛ ka ɲi ka alaɲɛsiranya ɲini seli kɔnɔ donc i y'a bila i kunna ko i lɔnni bɛ ala ka sebagaya ɲɛfɛ kelen k'i tila k'a miiri i kunna i selitɔ k'a fɔ k'i ɲɛsinnen bɛ yɔrɔ min ma k'o le ye alikaba ye k'i tila k'a bila i kunna k'i lɔnni b'i sen bɛ yɔrɔ min na k'i sen bɛ siratu le kan ala kɛra ko siratu fɛnsɛnnin bɛ jahanama le sanfɛ k'a ka misɛn komi ɲɛsi a da ka di ka tɛmɛ banburu kan wa baraji 7 bɛ a sanfɛ o kelen kelen bɛɛ ɲininkali bɛ an na ko n'i bɛ seli to ka miiri o ma o puis i y'a bila i kunna k'a fɔ k'i bolo ɲuman na ko alijinɛ bɛ yen a n'a nɛɛmaw ko i y'a bila i kunna k'a fɔ i bolo jugu fan fɛ ko jahanama bɛ yen ani a tɔɔrɔw n'a lajabaw k'i tila k'a bila i kunna ko ayiwa i kɔfɛ ko saya mɛlɛkɛ bɛ yen i ɲɔgɔnna joli joli k'o to seli la ni saya mɛlɛkɛ k'olu nin tigɛ ka taga di Alahu taala ma ko i y'a bila i kunna ko saya mɛlɛkɛ fana b'i kɔfɛ a bɛ k'i kɔlɔsi a b'o cogo kelen na
ku ya bila kuna be sujudu be yoro mina ko yi kaburden imiyom ye jona lundo ibena jigidu kolo koro ninki la awa bogo koro ka bogo datugi sanfɛ to ko ne be miri ka taga nunna ka caya ki to seli kono ko be limaniya di mɔgɔ ma a b'a to i be ala ɲɛ siran sɔrɔ ya seli kono ninnu bɔla an karamɔgɔ abdulhamid kishkila ani alabatula baw mɔgɔ ɲumanw na mun tun bɛ ala bato o ko ni mira ninnu ma ka caya ko a b'a to i ka seli kɔnɔ i be ala ɲɛ siran sɔrɔ an b'a ɲini alaw tala fɛ ala ɲɛ siran k'o di an n'an bamuso ma an n'an balima bɛɛ lajɛlen ma an ɲa batow kɔnɔ yarabi ala ma o kɛla an ye an b'a ɲini alaw tala fɛ faamuya ko ɲuman bɛ ala bolo ala m'a dila ma wallahu ta'ala a'la wa a'lam n'an bɔla yen ɲininkali ayiwa 7 u ye ayiwa an baliman dɔ ka ayiwa ɲininkali ko ale fana k'a mɛn mɔgɔw fɛ ko kuranakalan a nafa ka bon ko ni ka aya 1 kalan baraji 10 aya 2 baraji 20 aya 3 baraji 30 komi ala kɛra k'a fɔ cogo min sallallahu alayhi wa alihi wa sallam komi ko ala yɛrɛ le ma kuranakalan nɔgɔya ale fiyewu ale k'a ɲini cogo bɛɛ Allahu Ta'ala ma kuranakalan nɔgɔya ale ko donc an bɛ se ka mun ladilikan di ale ma pour que Allahu Ta'ala bɛ awa walima mun sira don ale kɔrɔ ala bɛ munna Allahu Ta'ala bɛ hinɛ ale la ka kurana kalanni ka o nɔgɔya awa ayi an bɛ min fɔ an balimacɛ ye jaabili bolo ma fɔlɔ fɔlɔ o de ye an b'a ɲini a fɛ a ye siran Allahu Ta'ala ɲɛ adamaden ni siran ala ɲɛ Allahu Ta'ala bɛ awa i sɔn dɔɔnin na ala kumakan m'o yira an na suratul bakara kɔnɔ aya 282 a ko wattaqullaha wa yu'allimukumullah wallahu bikulli shay'in alim ala ko an yi siran ale Allahu Ta'ala ɲɛ ko n'an siranna ale Allahu Ta'ala ɲɛ ale Allahu Ta'ala bɛ an lalɔnniya ala ko tugu kɔfɛ wa man yattaqillaha yaj'al lahu min amrihi yusra ko ni ko gbɛlɛla adamaden kan cogo cogo n'a y'a sɔrɔ a tigi bɛ siran Allahu Ta'ala ɲɛ a gbɛlɛya n'a bɛɛ lajɛlen ta kɔfɛ ko Allahu Ta'ala bɛ a tigilamɔgɔ ka ko laban a b'a kɛ nɔgɔya ye ka a nɔgɔya k'a di a ma o la kuranakalan o ye ala bato le ye mɔgɔ min bɛ kuranakalan a tigilamɔgɔ bɛ ala bato la donc o la ko o ɲɛɲini a ka ca Allahu Ta'ala fɛ n'a ɲɛɲinibaga siranna ala ɲɛ Allahu Ta'ala bɛ awa lɔnni di a tigilamɔgɔ ma ala bɛ kɔrɔna lɔnni da tigilamɔgɔ ma n'a tigilamɔgɔ siranna Allahu Ta'ala ɲɛ o la an bɛ min fara o fana kan an balimacɛ y'i jija fɛn o fɛn ni jɔn k'i jija a la ni ala ɲɛ siranya ye wallahi Allahu Ta'ala b'i dɛmɛ a bɛ bɔda d'i ma bɔda min n'a bɛ kɛ nisɔndiya ani jigimafa ani wasa ye o la i jija a kana décourager sitana le bɛ fɛ ka toron kɛ a la a kana décourager dɛ k'a fɔ ko a ka gɛlɛn ma a ye courage ta ala ɲɛ siranya kɔfɛ a ye courage ta n'a ka courage ta a y'a yɛrɛ di kuranna ma a yɛrɛ wakali ala ka yɛrɛ di kuranna ma ka yɛrɛ di kuranakalan ɲɛɲini ma wallahi n ka min fɔ n'a ka baara kɛ n'olu ye a se bɛ Allahu Ta'ala ye Allahu Ta'ala bɛ kuranakalan nɔgɔya a ye mɔgɔ si ma wolo n'a ye an bɛɛ k'an jijale k'a ɲɛɲini dɔɔni dɔɔni Allahu Ta'ala k'a nɔgɔya donc ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam a ka jija nin kɔnɔ an ba Aisha le bɛ hadisa in lakali radiyallahu anha ala kɛra ko sallallahu alaihi wa alihi wasallam masalu alladhi yaqra'u alquran wa huwa hafizun lahu ma'a as-safirati al-kirami al-barara ومثل الذي يقرأ وهو يتعاهده وهو عليه شديد فله أجران رواه البخاري على كراكو صلى الله عليه وآله وسلم ko mɔgɔ min bɛ kuranna kalan n'a ka nɔgɔ a ma mɔgɔ min k'a durusi a ka nɔgɔ a ma kuranna kalan ka nɔgɔ a bolo ko a tigilamɔgɔ ko ni Allahu Ta'ala ka mɛlɛkɛ babaw k'olu daraja de bɛ kelen ye olu bɛ ɲɔgɔn fɛ mais ala kira ko sallallahu alaihi wasallam mɔgɔ min bɛ kuranna kalan ka gbɛlɛn mɔgɔ min ma tigilamɔgɔ bɛ a kalantɔ a bɛ tan ni ka segin kɛ aya 1 kan komi k'a fɔ bisimilayi layi arrahman arrahim donc mɔgɔ min bɛ tan ni ka segin kɛ nin cogo la kuranakalan kan ala kɛra ko k'o tigilamɔgɔ bɛ baraji 2 le sɔrɔ a tigilamɔgɔ k'i courage ta kana sigi a b'a kalan min kɛla a b'o baraji sɔrɔ a bɛ tan ni ka segin mun fana kɛ arifu ninnu kan k'a tigilamɔgɔ b'o fana baraji sɔrɔ donc an b'a fɔ an balimacɛ ye a ye ayiwa baara kɛ nin kɛcogo la n'o kɛla
ni Allahu Ta'ala sonama ala bena dɛmɛ ma ɲini Allahu Ta'ala fɛ kɔrɔna lɔni ana faamu k'a di an n'an balimancɛ ma a n'an balin silama bɛɛ lajɛlen ma ya Rabbi ala ma o kɛla an ye wallahu ta'ala a'la wa a'lam. La ɲininkali seginna u ye an baliman dɔ ka ɲininkali ye ko a fɔla ko silamɛya la shirikuya modèle bɛɛ lajɛlen u bɛɛ haramuyala silamɛya kɔnɔ donc o kɔnɔyɔrɔ la ko ale kɔni tun bɛ a ɲini an fɛ ayiwa ale mako bɛ nafolo de la ko ale b'a ɲini an fɛ n'an bɛ se ka sira min don ale kɔrɔ sariya bolo ma pour que Allahu Ta'ala bɛ ale sɔn k'ale kɛ nafolotigi ye komi ko moriya sira tɛ komi an balimancɛ de question nana groupe sanfɛ cogoya min na oui tiɲɛ an k'o de fɔ groupe kunna ko ninnu tɛ moriya ko ye mais an bɛ Ala yɛrɛ ni kira sallallahu alayhi wa sallam o ka kɛ cogo min na an bɛ o sira de kan ni Allahu Ta'ala ka diɲɛ ye ani sariya sira kan an t'a fɛ diɲɛ ko ni fɛngɛ ko ninnu dɔ ye don a la mais o fana t'a jira k'a fɔ ko mɔgɔ ye Ala dari k'u ye nafolo sɔrɔ k'o ye haramu ye kuma kɔrɔ t'o ye parce que Ala kɛra yɛrɛ sallallahu alayhi wa sallam a ka duwawu dɔw yira ko ni mɔgɔ min b'a fɛ ka nafolo sɔrɔ walima ni b'a fɛ ka kɛ setigi ye ko ni k'o duwawu ninnu kalan ko Allahu Ta'ala b'i sɔn ani hami gbɛlɛn min mɔgɔ mun na ko ni k'o duwawu ninnu kalan ko Allahu Ta'ala b'i sɔn donc o la an bɛ min fɔ an balimancɛ ye sariya bolo ma an ka min minɛ Ala kɛra la sallallahu alayhi wa sallam a ka duwawu dɔ di duwawu nin ka jan dɔɔni a ɲɔgɔnna caman bɛ yen a ka duwawu ɲɔgɔnna caman le di k'a fɔ ni mɔgɔ min waati ka gɛlɛn a ma walima mɔgɔ min mako bɛ setigi nafolo la ka Allahu Ta'ala dari n'a ye ko Allahu Ta'ala b'i sɔn walima ni juru gbɛlɛn bɛ mɔgɔ min na Allahu Ta'ala bɛ juru ni wuli ka bɔ i kan o duwawu dɔ ye jumɛn ye Ala kɛra ko ni mɔgɔ min k'a fɔ Allahumma rabbas samawati wa rabbal ardi wa rabbal arshil azim rabbana wa rabba kulli shay'in falikul habbi wan nawa munzilat tawrati wal injil wal qur'an wal furqan a'udhu bika min sharri kulli shay'in anta akhizu bin nasiyatihi Allahumma antal awwalu falaysa qablaka shay wa antal akhiru falaysa ba'daka shay wa antal zahiru falaysa fawqaka shay wa antal batinu falaysa dunaka shay iqdi anna dayna wa aghnina min al faqr rawahu muslim ni hadisani ala kira abe muslim kono ala kira kan ni do nin di kuni mo mi ka do nin kala aka cha Allah Ta'ala fe ko Allah Ta'ala bi son Allah Ta'ala be i garziga funi ibe na fulu soro kira koti walma ni jurubila o juru fana Allah Ta'ala ba so budima ibe asara akalancugo wala be akudi amba Fatima du Zahra ma fana kalancugo kelen no me yoro fitini be yele mali bu kono don ni Allah Ta'ala ka jen me la nyini bela jeni la nyini kelen aflana mɔgɔ min ni dumela astaghfirullah urudi fana kan Allah Ta'ala be garziga funi ni Allah Ta'ala de kuma kan ala ko faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa alaykum midrara wa yumdidukum bi amwalin wa banina wa yaj'al lakum jannatin wa yaj'al lakum anhara suratu nuh ayatan anifla Allah Ta'ala ko anye awa ay foko ka fo anyanye astaghfirullah ka caya ay astaghfirullah kwanyu ke ka caya kuna nguke kwanya lo kwale le jumu ya fa masai kwa bena sanji ka di amma sanyi baraka ma mimi anga senefonye Allah Ta'ala be kala ka mukanyi kwa be kala ka anson na fulula abe kala ka dem baraka mu ndama abanga kofa abanga baufa donc Allah Ta'ala abe kala ka nga senefon anga nango furu abe kala ko lu nya ka di ama Allah Ta'ala kanun ni fo korona kono donc koro iloni kala ko astaghfirullah ni ko ke Allah Ta'ala o cheya Allah Ta'ala be mo garziga funi ni ay ale kira modin Hassan dillaka chedo dillaka na makwai do ka dingula ako cheta astaghfirullah ka cheya cheta astaghfirullah ke Allah Ta'ala ka son dina doni mo gotu na olu nyinga mako be na fulukula awako kita astaghfirullah ka cheya no kala ibe na fulu soro na nyona o kuma la suru nyana nu ye fen
min bɛ kɔrɔna kɔnɔ ani ala kɛra ka kumakanw na sala sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saba muso dɔ bɛ yen Asma bintu Umais, ale fana ko ala kɛra de la sallallahu alaihi wasallam ka ale kalan fɛn dɔ la ko n'ale k'o kɛ ko Alahu taala bɛ ko gbɛlɛnw wuli ka bɔ a kan, ala b'a ka kow nɔgɔya. Donc comme anu caman fɛ ko nɔgɔya caman bɛ nafolo ko lo, donc ni hami b'o la Alahu taala b'o fana nɔgɔya. Ko ala kɛra ko a ye to k'a fɔ Allah rabbi la ushrika bihi shay'a, ko a ye to k'o fɔ. Hadisa in bɛ awa Musnad Ahmad la ni Abu Dawuda wa Ibn Majah ni Alahu taala ka diɲɛ ye. Donc an b'a ɲini Alahu taala fɛ garizɛgɛ bɛ Alahu taala le bolo. An n'an balimancɛ n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen k'an bɛɛ lajɛlen sɔn ka garizɛ ɲuman di an bɛɛ lajɛlen ma yarabi, ala ma o kɛla an ye. O la ni an bɔla yen ɲininkali kɔnɔntɔnnan o ye an balima dɔ ka ɲininkali ye ko yalɔ ni mɔgɔ min bɛ seli la, seli fana walima lansara walima fitiri walima safu, ni mɔgɔ min b'o seli la ko lɔfila fɔlɔ la an bɛ fatiha kalan ka kala ka sura la kan ni seli fana lo, ni lansara lo, ni fitiri lo, ni safu fana lo. Ko yalɔ lɔfila filanan min na kɔfɛ, seli fana lɔfila filanan min na kɔfɛ, ani lansara lɔfila filanan min na kɔfɛ, ani fitiri lɔ kelen min na kɔfɛ, ani safu lɔfila filanan min na kɔfɛ, ko yalɔ ko n'an ka fatiha kalan k'an bɛ sura kalan ka la o kan, la ni ka fatiha kalan o la i tɛ sura kalan ka la olu kan. Ni ka sura kalan ka la o kan a bɛ komi ka dɔ fara seli kan, i bɛ na ni ayiwa baada salamu ye, i ya salamu bila ni kɔfɛ. Par exemple mɔgɔ min ka seli fana seli lɔ fɔlɔ la ka fatiha kalan ka sura kalan ka la kan, lɔ filanan na fana a ka fatiha kalan ka sura kalan ka la kan. Tigilamɔgɔ nana sigi ka taya kalan, a wulila ka lɔ, ayiwa lɔ sabanan na a ka fatiha kalan, a ɲinɛna k'a fɔ alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi ashabil fil, a b'o kalan na dɔrɔn a hakili jigila ko n ɲinɛna n man ka nin kalan nin yɔrɔ in na, n ka kalan ka fara kan, a bɛ fɔ a tigilamɔgɔ ma k'a ka dɔ fara seli kan. Donc a tigi bɛ kalan nin sura kalan nin lalɔ, fatiha kalan nin kɔ ka sura min kalan daminɛ a b'o lalɔ, a bɛ na ni lɔ sabanan ye, a bɛ lɔ naaninan fana kɛ, ni seli fana lo walima ni lansara lo walima ni safu lo, ni lɔ naaninan dafala a bɛ sigi ka taya kalan ka lɔmasɔli kalan ka salamu bila. N'a ka salamu bila komi a tun ka dɔ fara seli kan a b'a ŋaniya ni tun ka sura kalan yɔrɔ min na ka bila fatiha kan a pilasi tun tɛ, kɔrɔ n ka dɔ fara seli kan, donc a bɛ sujudu ŋaniya k'a fɔ a bɛna o repare ka bɔ fili la Alahu taala ye. Donc a bɛ sujudu bɛ yen, sujudu kelen bɛ yen subhana rabbiyal a'la k'o fɔ siɲɛ 3, a bɛ sigi a bɛ kala ka taa ten gban duguma ka sujudu filanan bɛ yen subhana rabbiyal a'la k'o fɔ siɲɛ 3, a bɛ sigi, n'a sigila a bɛ salamu bila, a bɛ repare nin cogo min na o de bɛ nin ye. Donc o la o b'a yir'i la n balimancɛ i man k'o baara kɛ lɔfila laban fitiri safu la, lɔfila laban lansara la, lɔfila laban ayiwa seli fana na, ani lɔ kelen fitiri lɔ sabanan i man ka sura wɛrɛ kalan ka la fatiha kan ninnu seli kɔnɔ ni Alahu taala ka diɲɛ ye. An b'a ɲini Alahu taala fɛ faamuya ko ɲuman bɛ ala bolo k'a di ani an balimancɛ ma n'an balima silamɛ bɛɛ, ya rabbi ala ma o kɛla an ye. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. An balima dɔ ka ɲininkali fana bɛ yan n'o bɛ bɛn ɲininkali 10 ma. An balimancɛ ka ɲininkali ye juma ye ko ale bɛ fɛ k'a lɔn ni mɔgɔ min ni kafiri bɛ ɲɔgɔn fɛ, par exemple i teri lo walima a ye ko kɛ ɲɔgɔn no, ko yala ko a bɛ bɛn i ye dumuni kɛ ni kafiri nin ye minan kelen kɔnɔ wa? An b'an balimancɛ jaabi min na, sariya ma o kɛ baasi ye n'a y'a sɔrɔ kafiri min don a bɛ dumuni kɛ fɛn min na n'a y'a sɔrɔ dɔrɔ tɛ a minan tɔgɔ kɔnɔ walima lɛsugu t'a kɔnɔ, fo dumuni no sariya sɔnna dumuni min ma, awa silamɛya bɛ min ɲini ko baasi tɛ a la, wala lɔnnikɛlaw ko baasi tɛ a la, mais ko a condition y'a sɔrɔ ele min ye silamɛ ye i kan ka dumuni kɛ ni jogo ye, jogo min b'a to kafiricɛ nin bɛ ɲɛbɔya diinɛ fɛ ka duya diinɛ kɔnɔ. O fɔlɔ ye juma ye, ala kɛra ko sallallahu alaihi wa sallam ko n'an bɛ dumuni kɛ an kana dumuni kɛ fiyewu fo ye t'a sɔrɔ an ka an tɛgɛ ko k'a gbɛ, tɛgɛ ko nin kɔfɛ kɛra k'a ɲini an fɛ ko n'an bɛ dumuni kɛ an y'a domina an bolo ɲuman ye. A sabanan ko n'an bɛ dumuni kɛ an y'a fɔ bismillah ka sɔrɔ k'an bolo don dumuni na. Awa a naaninan i bɛ dumuni kɛ ko i nagakɔrɔ yɔrɔ sabi min b'i ɲɛfɛ i yɛrɛ ɲɛkuntile na i ye dumuni kɛ ka taga n'o ye, mais kana dumuni bolo yɛrɛ la dumuni sanfɛ,
ka fɛnw tata yɔrɔ la ka don kɛ n'o kɛ o si tɛ silamɛ jogo ye dumuni kɛyɔrɔ la kira ko kɔfɛ sallallahu alaihi wasallam ko n'i bɛ dumuni kɛ k'i kɔnɔbara tilan sigiyɔrɔma 3 i bɛ fan dɔ kɛ dumuni place o kɔrɔ ye kana fa ka dama tɛmɛ i bɛ ji fana place bila o kɔrɔ ye kana ji fana min ka dama tɛmɛ o kɔfɛ k'i bɛ nɛnɛkiri a fana place bila kira ko de sallallahu alaihi wasallam ko a bɛ ɲini lɔnnikɛla ko k'a bɛ ɲini dumunikɛla fɛ ele min bɛ dumuni kɛla ni mɔgɔ ye min tɛ silamɛ ye a bɛ dumuni min fana kɛla haramu dumuni tɛ k'o bɛ ɲini fɛ fo a tigi b'a lɔn k'a fɔ ja silamɛ lamɔni don hali a dumunikɛtɔ k'a bɛ se ka kɛ sababu ye jogo k'a tigilamɔgɔ bɔ ayiwa kafiriya la k'a duya dinɛ na ni Alahu Taala ka diɲɛ ye mais an karamɔgɔ Imam Malik ale ko a kɔni man di ale Maliki ye k'a fɔ ko awa mɔgɔ ye dumuni kɛ ni chrétien ye wala minan kelen kɔnɔ Imam Malik ko o kɔni man di ale ye mais k'ale ma a kɛ haramu ye parce que dalilu t'ale bolo min b'a kɛ haramu ye mais ale kɔni bɛ min kɔni fɛ a man d'ale Maliki yɛrɛ ye ka dumuni kɛ ni kafiri ye minan kelen kɔnɔ walima chrétien ye comme a ka chrétien de fɔ awa kumakan nin kɔnɔ k'o man di ale Maliki ye ala ni sababa bɛn ala man gɛlɛ sababa tigiw ye mais a m'a fɔ ko haramu no wala kɔni k'a fɔ nin fɔcogo la a m'a fɔ ko haramu no dɔw b'a yira k'a fɔ tuma dɔ la ka dumuni kɛ ni kafiri ye haramu tɛ n'a y'a sɔrɔ ayiwa dumuni ma b'a kala dumuni yɛrɛ fana tɛ haramu ye jogo mun k'a fɔ san ala kɛra k'o fɔ dumuni ko la ni sera k'o jogo ninnu matarafa ni Alahu Taala ka diɲɛ ye ni ka Muhammad ibn Salih Usaimin ka fatwaw filɛ tuma dɔ i bɛ kuma ninnu sɔrɔ a kɔnɔ mais walawalali dɔw b'a la sabu ka sababu kɛ mun ye ala kɛra yɛrɛ sallallahu alaihi wasallam delila ka kafiri dɔ ya lulanjatigi ye mun ye kafiri dɔ delila ka na jigin ala kɛra kan sallallahu alaihi wasallam lulanya la kira k'a ladon ala kɛra ko sahabaw ma ko a ye sagamuso kelen nɔnɔ biri kana d'a ma o ka sagamuso kelen nɔnɔ biri kana d'a ma a k'o min a ko a ma fa o nana sagamuso filanan nɔnɔ biri kana d'a ma a k'o fana min ko a ma fa saga tola ka biri ten nɔnɔ tola k'a d'a ma ten fo saga 7 saga seginna nɔnɔ birila ko bɛ na kira ko k'o nana o fana ye a ko ala kɛra ma ko ko sisan kɔni ko ale fa la kuma la turu ɲɛna dugu nana gbɛ sɔgɔma cɛni ka kira k'a ladon cogo min na o diyala ye a n'ale bonyana cogo min na o diyala ye a k'a ye ko kira yɛrɛ y'a dinɛ nin f'ale bɛ don a la a tubila ka kɛ silamɛ ye a tubini kɔfɛ dumuni kɛ wagati nana se ala kɛra ko k'o ye saga dɔ nɔnɔ biri kana d'a ma o ka saga kelen nɔnɔ biri kana d'a ma a k'o nɔnɔ ni a k'o min tumana min na a ban'o nɔnɔ min na ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam k'o ye ayiwa filanan fana biri k'o nɔnɔ d'a ma komi kunna ka 7 min ko nani filanan fana nɔnɔ ye a ko ala kira ma ko ko sisan kɔni k'ale fa la ko nɔnɔ kelen nin ko k'ale bɔ olu kira sallallahu alaihi wasallam a ko sahaba ma ko a ka yen nɔ ko kafiri kɔnɔbara ko nɔgɔ 7 le bɛ kafiri kɔnɔ ko donc ko kafiri tɛ fa ko mais ko silama ni kira silama ye ko ya silamaya yɛrɛ ni limaniya b'i la ko Alahu Taala bɛ barika don i la i bɛna dumuni min fana kɛ Alahu Taala bɛ barika don i la dumuni na k'i b'a ye k'i tɛ caman dumuni na mais a b'i kɔnɔbara fa donc la kuma la suru ɲɛna lɔnnikɛla ko b'a yira ko ala kɛra ka nin kafiri nin ladon cogo la mais a laɲini tun ye mun ye pour que a ye bɔ a ya dinɛ na ka don ale ya dinɛ na n'o ye silamɛya ye ala kɛra laɲini tun b'o le ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam o kosɔn Muhammad ibn Salih Usaimin n ko kuma wɛrɛ mun b'a la ale b'a détailler k'a fɔ ko non a bɛ bɛn silama min ni kafiri min tɛ silama tɔɔrɔ n'a ka tɔɔrɔ tɛ se silama ma i bɛ se k'o kɛ olu la jatigi ye sabu i bɛ se ka k'a tigi jatigicɛ ye n'a nana jigin kan awa ya dugu kɔnɔ wala k'a sɔrɔ jigiyɔrɔ wɛrɛ t'a la mais en condition a bɛ ɲini a tɛ bɛn awa a ye k'a fɔ i bɛna yɔrɔ min d'a ma k'a bɛ si k'a ye na ni jobatofɛnw ye walima a ye muso lankolon taga duya yɔrɔ la walima a y'a kafiriya minɛnw walima a y'a ayiwa ala sɔsɔfɛnw ka don n'u ya yɔrɔ la ko o kɔni tɛ bɛn ni Alahu Taala ka diɲɛ ye wa a tɛ bɛn i yɔrɔ di kafiri ma o kan voilà donc n'a ma ɲɛ n'a nana lolonya la mɔgɔ bɛ se ka lolonya kɛ k'a sɔrɔ i ma ala kuta kɛ voilà a bɛ se k'o wagati ninnu kɛ voilà n'olu ko baasi tɛ o n'a ɲɔgɔnnaw la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ faamuya ko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo k'a di an n'an balimacɛ ma a n'an baden silama bɛɛ lajɛlen yarabi ala ma o kɛla an ye wallahu ta'ala a'la wa a'lam o kɔfɛ ɲininkali 11 na an bamuso dɔ ka ɲininkali kɛ komi an k'a yira k'a fɔ ko sariya ma sɔn an ye chrétienw ya fête kɛ n'o ye 31 ye ani 24 ye o ni a ɲɔgɔnnaw donc komi an k'o kumaw fɔ kutuba la komi lɔnni yɛrɛ k'a ɲini cogo min ani ala ni kira k'a ɲini cogo min sallallahu alaihi wa alihi wa sallam
ko olu ka o faamuya ni Allahu Taala sɔnna u bɛna baara kɛ n'o baara ye. Mais sisan ko télévision na ko o y'a ɲɛnagɛ ni fɛn mun bɔ télévision na ko yala olu bɛ se ka olu filɛ wa? Oui, bon, an bɛ min fɔ an bamuso ye o le ye télévision laada la télévision tɛ haramu ye. Voilà, sariya ma télévision haramuya totalement, mais fɛn min bɛ bɔ télévision kɔnɔ sariya bɛ kiti juger o de kan. Parce que mun kama télévision bɛ komi duɲɛ, sariya ka télévision juger komi duɲɛ. Duɲɛ kɔnɔ ɲuman bɛ duɲɛ na, juguman yɛrɛ fana bɛ duɲɛ na. Ala batofɛnw bɛ yen, Ala kotafɛnw fana bɛ yen. Donc sariya bɛ o jugement kelen de boli awa nin kiti kan k'a sababu kɛ mun ye? N'a y'a sɔrɔ fɛn min bɛ bɔ télévision na laadala i bɛ télévision filɛ fɛn min bɛ bɔ ka kɔrɔ a kɛlen olu dɔ ye. Voilà, donc sariya la alhamdulillah baasi t'o la i laɲini ye mun ye ile bɛ télévision de filɛ la. Bon o nana fɛn dɔw bɔ ka bila télévision na komi jan o y'a fɛti o y'a nisɔn turunga ko komi an balimamuso yɛrɛ ka ɲininkali kɛ cogo min na o y'a turunga ko o bɛnna ile bɛ télévision filɛ la ile filɛ ka filɛli kɛ ka bɛn o ma alhamdulillah o ye laada ye i ka laada tɛ k'a fɔ ko non i bɛ fɛ k'a filɛ o y'a fɛti yɛrɛ le kama walima k'a filɛ ka nisɔndiya n'o ye walima k'a filɛ k'i pari funu n'o ye parce que o y'a fɛti lo ni kɔni k'a filɛ n'o média ye a bɛ kɛ haramu ye mais i bɛ télévision filɛ la nana bari ka bɔ ka bɛn a ma i ka o bɛ turu ni fɛnw na mais turu mun fana no haramu turu fana tɛ parce que turu bɛ yen haramu bɛ turu dɔ la turu dɔ bɛ yen haramu tɛ turu dɔ la ni haramu turu no voilà sariya tɛ sɔn o ma c'est comme fɛn dɔ bɛ bɔ an ka télévision na bi wagati min na ko tɔgɔ kɛlen bɛ juguyoba ye ka don bɛɛ senkɔrɔ mɔgɔ si yɛrɛ t'a yela kojugu ye bɛɛ ka ye komi koɲuman no bɛɛ ka ye komi a dagani no n'a bɛ fɔ o bɛ fɛn mun kɛ ko bonjour 2020 bonjour 2021 n'a ɲɔgɔnnaw ni k'a filɛ sariya bolo ma voilà ko lo min a cɛ ka jugu quoi voilà kuma dɔ bɛ yen o bɛ se ka ko dɔw kɛ ka conseil di mɔgɔw ma o bɛ yen mais a mun sigilen bɛ nkalon tigɛ yɛrɛ kama ka nkalon tigɛ ten dɔrɔn ka mɔgɔw layɛlɛ sariya la o ye haramu de ye o voilà sariya la o tɛ bɛn o ye haramu de ye ala kɛra kote sallallahu alaihi wasallam ko duɲɛ wagati dɔ bɛna se duɲɛ na ko mɔgɔ bɛ to a sigiyɔrɔ la ka nkalon tigɛ ko nkalon bɛ duɲɛ bɛɛ lamunu siɲɛ kelen duɲɛ bɛɛ bɔ a kalama voilà donc tigi ni jangata min ka kan ala kɛra b'o bɛɛ fɔ hadisa tɔgɔ la hadisa ni samara tun bɛ hadisa la kara a bɛ bukhari kɔnɔ kɛra b'o fɔ sallallahu alaihi wasallam donc o b'a yira na k'a fɔ ko télévision na ɲuman b'a la juguman b'a la voilà i bɛ fɛn min filɛ n'a taara bɛn haramu kɔni ma a bɛnna o y'a fɛtile ma ko ma o a ma bɛn o y'a fɛti ko ma o sariya kɔni b'a haramuya i kan mais n'a taara bɛn ni haramu fɛn tɛ ka ban n'a filɛli daga ninnu ni k'o fɛn tɔgɔ filɛ mais ŋaniya kana k'i la k'a fɔ ko non komi 31 no walima komi le premier de m'a filɛ n'o nisɔndiya ye n'o ŋaniya kɛlɛ la fana hali n'a y'a sɔrɔ ni ko tɔgɔ daga ninnu fɛn tɔgɔ filɛli daga ninnu a bɛ kɛ haramu ye voilà an bɛ se k'an balimamuso jaabi ni jaabi kan min ye o ye nin jaabi kan ninnu ye ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ako fa iza nahaytukum an shay'in fajtanibuhu wa iza amartukum bi amrin fa atu minhu mastata'tum muttafaqun alayhi ala kɛra ko sallallahu alaihi wasallam ko n'ale k'an gbɛn ka bɛ fɛn fɛn kɛli ma ko an y'o to yen pewu an yɛrɛ ma diɲɛ o la komi n'ale k'an yamaruya ni fɛn min kɛli ye ko an y'an seko kɛ o la ça veut dire fɛn min dagani no ka sun o ye awa o dagani no ala kɛra k'an yamaruya ni nafila sun mun ye i seko ye min i b'o k'o la voilà donc ka télévision fana filɛ o cogo kelen na ala ka min fɔ n'o daga no n'o bɔla i b'o filɛ voilà i seko la min fana haramuya no n'o bɔla i b'o to yen ni ala taala ka diɲɛ ye an b'a ɲini ala taala fɛ faamuya ko ɲuman bɛ ala taala bolo k'a di an baden silama bɛɛ lajɛlen ma yarabi ala ma o kɛla an ye wallahu ta'ala a'la wa a'lam o kɔfɛ ni ala taala sɔnna ma ɲininkali 10 ayiwa ani filanan o ye ayiwa an baliman dɔ ka ɲininkali ko est-ce que mɔgɔ min ka wari mara banque la $1,000,000 exemple la walima $2,000,000 exemple la i taara k'i bɛ ta ka taa wari in ta i taara sɔrɔ u ka intérêt la wari nin kan dasi 100,000 ko yala o intérêt wari nin o ye halala le wa walima o ye haramu ne ye voilà donc an bɛ min jaabi min di suruma parce que nin ye bonda min n'a ka bon kosɛbɛ voilà parce que a tigilamɔgɔ fana tila k'a fɔ ko banque juruko ko c'est ko o fana bɛ cogo di n'o bɛ bɛn walima n'o tɛ bɛn voilà an bɛ bonda min a ka bon quoi bonda ka bon kosɛbɛ a bɛ ne yɛrɛ ka laɲiniw kɔnɔ n b'a fɛ ka kutuba dɔw labɛn ko tɔgɔ kan walima an bɛna temps dɔ ta ka sigi ka kuma kan pour que ka wagati dɔ sɔrɔ min bɛ kuma tɔgɔ lafɛrɛ parce que sariya bɛ kuma caman fɔ ko tɔgɔ kan kosɛbɛ an bɛ min fɔ fɔlɔ nin bonda nin na n'i taara wari mara banque la wariw nana ta i bolo ka taga sɔrɔ u ka intérêt la kan intérêt nin ye haramu ne ye min nana ya wari kan haramu no sariya bolo ma
mais sharia be min ɲini k'a fɔ ko i b'a to banque la o bolo yi sharia b'a fɔ ko non i wari tɔgɔ ta kana to o bolo munna ni k'a to o bolo u bɛna ta ka tila ka silamɛya le kɛlɛ n'a ye parce que u bɛna ta ka fɛn mun kɛ n'a ye silamɛya tɛ sɔn o ma dɔnnikɛlaw ko k'i bɛ wari tɔgɔ ta mais i tɛ a ta ni a ka di ye i t'a ta n'o ta o miiriya ye kelen a filanan ko i fana t'a domu mais i b'a don yɔrɔ dɔw la yɔrɔ mun ne tɛ baraji ɲini a la o kɔrɔ ye misiri bɛ lɔrɔ min na a tɛ don misiri lɔ wari la a wari tɔgɔ tɛ don misiri lɔ wari la a tɛ don kalankɛ yɔrɔ wari la voilà komi bɛ ta a tɛ ta ka kɔrɔna san ka bila misiri kɔnɔ voilà a tɛ ta ka tapi san ka la misiri kɔnɔ o n'a ɲɔgɔnna ninnu k'i kana kɛ ka olu kɛ mais k'i bɛ se ka wari tɔgɔ ta ka don ko dɔw la adamadenya dɛmɛ ko dɔw la bon komi muso dɔ ma ko bɛ fɛ ka tɔli la a bon na gbata lɔ ka feere k'a kɔrɔ bon silamɛya sɔnna feere kɛ cogo min ma walima dɔ nana bon fɛn dɔw ɲini fɛ ça veut dire l'électrique système o bɛ b'a ta ka fila san n'a ye ka taga bila dɔgɔtɔrɔso la voilà pour que u b'a ta ka banabagatɔ fila kɛ n'a ye mais n ŋaniya ye mun ye i tɛ a kɛ baraji ɲini kama quoi voilà donc lɔnnikɛlaw ko a kiti bɛ jouer ɲa min ma ko o de bɛ nin ye k'o ka fisa ka tɛmɛ i y'a to ayiwa banki kɔnɔ o b'a tila k'a ta k'a lasɔn n'a ye parce que fɔlɔ arabu setigibaw mun ya wari bɛ farafin bankiw kɔnɔ ni ko tɔgɔ tun kɛla olu tun tɛ wari tɔgɔ ta o b'a to yen o kɛla ko wariw de fara ɲɔgɔn kan ka ONGw dɛmɛ n'a ye chrétien sira kan farafinna ni jamana wɛrɛw la voilà donc arabu lɔnnikɛlaw nana bɛn a kan ko n'o kiti bɛ ɲa min ma ko ni min ta bɛ a tigilamɔgɔ y'a ta mais a kana ta ka dinɛ baara kɛ n'a ye min baraji bɛ ɲini a la voilà donc a y'a di ten pour ne pas que u b'a ta ka silamɛya kɛlɛ n'a ye donc banki juru fana o fana tɛ bɛn voilà mais komi k'a fɔ cogo min na a kumaw ka ca voilà donc banki ya baara kɛ cogo bɛ yen parce que banki islamique bɛ yen banki occident fana bɛ yen voilà donc banki occident système kɔnɔna u bɛ baara kɛ cogo min na banki juru ye haramu ye ni Alahu Taala ka diɲɛ ye mais n'Ala ka wagatiw di komi k'a fɔ cogo min an bɛna ɲɛɲini ka développement di a la pour que mɔgɔ bɛ se ka faamuyali caman sɔrɔ a la cogo min an b'a ɲini Alahu Taala fɛ diinɛ faamuyako ɲuman k'a di an n'an baden silamɛ bɛɛ ma yarabi Ala ma o kɛla an ye wallahu ta'ala a'la wa a'lam ɲininkali 13 o y'an balima dɔ ka ɲininkali ye ko est ce que a bɛ bɛn silamɛcɛ ye kafirimuso furu wa walima est ce que a bɛ bɛn silamɛmuso y'a furu siri kafiricɛ ma wa voilà donc an b'a tigilamɔgɔ ka ɲininkali jaabi ni min ye sariya la o ye haramu de ye silamɛ furu tɛ siri awa silamɛmuso furu tɛ siri kafiricɛ ma komi kafiricɛ fana tɛ silamɛmuso fana awa furu voilà donc o la o ye haramu ye komi silamɛcɛ fana tɛ kafirimuso furu ɲa ma voilà donc silamɛcɛ tɛ kafirimuso furu ye haramu ye komi kafirimuso fana tɛ furu silamɛmuso fana tɛ furu siri kafiricɛ ma nin fila bɛɛ ye haramu de ye silamɛ ni silamɛ de bɛ ɲɔgɔn furu illa fo n'a kɛla ahlul kitabu ye n'o ye jifu ni chrétienw ye ni o kuma kɔni no o fana y'a damana kiti wɛrɛ le ye ni Alahu Taala ka diɲɛ ye n'an ko an bɛ kuma o bonda kan wagati tɛ an permettre parce que o kuma fana mako bɛ walawalali caman na puisque lɔnnikɛlaw ka sɔli k'a kan kɔrɔnaya kɔni bɛ yen Alahu Taala ko a bɛ kɛ voilà mais lɔnnaw ka sɔli k'a kan Abdulahi ibn Umar Sayyidina Umar ani ani mun k'a tɛ bɛn olu ya kumaw bɛ yen voilà parce que mun fana k'a bɛ bɛn olu fana kumaw bɛ yen voilà komi sahaba dɔw yɛrɛ dɔ ka jifumuso furu n'o ye Sayyidina Usman ye bon o n'a ɲɔgɔnnaw donc mun fana k'a bɛ bɛn o fana kuma bɛ yen quoi n'Alahu Taala ka diɲɛ ye mais kafiri direct kuma nin bɛ o de kan question nana ɲama question nin bɛ kafiri direct le kan silamɛya la kafiri muso tɛ sigi silamɛcɛ kun silamɛcɛ fana tɛ silamɛmuso fana tɛ furu kafiri cɛ ma ni Alahu Taala ka diɲɛ ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ faamuya ko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo k'a di an n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma yarabi Ala ma o kɛla an ye wallahu ta'ala a'la wa a'lam o la ni an bɔra yen ɲininkali 14 nan o y'an balima dɔ fana y'a ɲininkali ye ko ale k'a jateminɛ an bɛ wagati min na bi chrétienya voilà chrétienw bɛ diɲɛ kɔnɔ bi k'ale t'o jate k'a fɔ ko Sayyidina Isa ka mɔgɔw lo ka sababu kɛ mun ye k'a fɔla ko Sayyidina Isa o k'a minɛ k'a don kura kan k'a gbengbe ko mais ko bi ko kura ko mɔgɔ mun b'o chrétienw mun b'o sira kan ko alors que kuranɛ ko walima lɔnnikɛlaw ko a y'a fɔ la an balimakɛ y'a question posé cogo la
ko a fɔla ko Isa ma sɔrɔ bolo o ma minɛ o ma gbengbe ko mɛ ko Ala Taala ka Isa layɛlɛ sanfɛ ko donc ko n'ale k'a ye k'ale bɛ taa ye k'a fɔ bi chrétien mun bɛ yen olu ale t'o jate k'a fɔ ko Isa wagati chrétien ko parce que ko Isa wagati chrétien k'ale b'olu jate chrétien ye ka tɛmɛ bita ninnu kan k'ale b'a ye komi bitaw bɛ mɔgɔ labato de la o ni o n'a ɲɔgɔnnaw ko karamɔgɔ don n'o bɛ kuma ko b'a fɔ ko ayiwa chrétien ni Ala Taala ka diɲɛ ye a kuma ninnu a question nana privé le kan mais nin b'a fɔla cogo min na an balimacɛ bɛna faamu ni ka question poser ni Ala Taala ka diɲɛ ye an b'a ɲini Ala Taala fɛ faamuya ko ɲuman bɛ Ala bolo yɛrɛ bi Ala m'a dila an ma o la sariya bɛ olu y'a kiti juger min ye an balimacɛ ka min fɔ ka kɛ mot yɛrɛ chrétien ka fɔ chrétien o tun tɛ yen voilà Isa wagati la mot chrétien o tun tɛ yen chrétien tɔgɔ o nana kɔsan nale k'a tɔgɔ la o la ko chrétien voilà donc o nana kɔsan nale donc Isa wagati la chrétien tɔgɔ ni tun tɛ yen c'est comme an bɛ silamɛya la an bɛ wagati mun na tɔgɔw la an bɛ bɛɛ lajɛlen na ɲama nin ye partout voilà o bɛ ɲama olu fana dinɛ fana b'o cogo kelen de la ni donn'u fɛ u bɛ taa sɔrɔ fana tilanin don chrétien tɔgɔ b'o la en général catholiques bɛ yen protestants bɛ yen témoins de Jéhovah bɛ yen ani awa o n'a ɲɔgɔnna bolofaran caman comme Ala kɛra ko k'o bɛna kalan fo ka taa bolofaran 72 cogo min donc o la tɔgɔ ninnu tun tɛ yen Isa wagati yɛrɛ la alayhi salam mais lɔnnikɛlaw ko o y'a kiti bɛ juger ni min ye k'o tɛ juger kafiru ye chrétien mun bɛ bi duɲɛ na comme an b'a lɔn n'o le ye mun bɛ bi duɲɛ na ani juif mun fana bɛ yen ko o tɛ juger kafiru ye ka sababu kɛ mun ye parce que ko o sɔnna o bɛɛ dɛngɛnnen don k'a fɔ ko Ala Taala bɛ yen donc k'o tɛ juger comme jubatolaw bɛ juger ɲami ma k'a fɔ ko non ko jubatolaw don k'o tɛ juger n'o kiti ye parce que o dɛngɛnnen don k'a fɔ ko Ala Taala bɛ yen donc k'o kama an tɛ a fɔ o ma ko kafiru don o bɛ wele cogo di kuranɛ ka tɔgɔ min wele o la ko n'an m'o wele an kan k'o wele ni o le ye yahudaw ni nasaraw Ala k'o ma ko ahlal kitab voilà ko kitabu dungo Ala Taala kuranɛ yɛrɛ b'olu fɔ an ye kuma bɛɛ kosɛbɛ i bɛ taa ye kuranɛ kɔnɔ i t'a mɛn ko chrétien i t'o mɛn kuranɛ kɔnɔ i b'a mɛn ya ahlal kitab voilà ahlal kitab Ala b'olu fɔ o ma juifuw ma komi a b'olu fana fɔ chrétienw ma komi an b'o wele comme chrétienw parce que mun kama kitabu dɔ jigila u kan tawurata jigila ayiwa yahudiyaw kan n'o ye juifuw ye ayiwa chrétienw n'o ye nasaraw ye injila jigilaw kan ka bɔ Ala Taala yɔrɔ donc Ala b'u wele ni o tɔgɔ le ye lɔnnikɛlaw fana u k'an b'u wele ni o tɔgɔ kelen de ye illa fo min kɔni tubila ka bɔ diinɛ tɔgɔ la ka don silamɛya kɔnɔ mais ni min tola kan ka sa a tigilamɔgɔ ta tasuma kɔnɔ Ala kɛra ka hadisa b'o yira an na sallallahu alayhi wa alihi wa sallam o hadisa in bɛ awa muslim de la a bɔla Abu Hurairah la bɛ hadisa in lakali Ala ma jɛna Abu Hurairah ma a ko Ala kɛra ko walladhi nafsi biyadihi la yasma'u bi ahadun min hadhihi al-umma la yahudi wala nasrani summa yamutu wala yu'minu bi illa kana min ahli an-nar rawahu muslim aw kama qala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam Ala kɛra ko nimani kisi b'a ye a ko ale bɛ kali Ala la ale mamadu ni bɛ Ala min bolo ko mɔgɔ o mɔgɔ manton n'o ka ale ayiwa kuma mɛn k'a fɔ ko Ala kɛra nana ko Ala kɛra bɛ yen ayiwa mɔgɔ o mɔgɔ sɔrɔla mantonw cɛma sa k'a ta ale nani fo ka taa se diɲɛ wulili ma mɔgɔ o mɔgɔ k'a mɛn ko Ala kɛra nana k'Ala kɛra ko mɛn a kɛra yahudiya ye a kɛra nasara ye n'a ma tubi ka taa ka don silamɛya la ka sɔn ale kɛra la sallallahu alaihi wasallam ka tugu Ala kɔ ko n'a tigilamɔgɔ sala ko Ala Taala bɛ a tigilamɔgɔ don tasuma na o kama donc o b'a jira k'a fɔ ni juifu walima chrétien n'u sela k'o to a taasira nin kan o ta tasuma kɔnɔ ni o sababu ye an b'a ɲini Ala Taala fɛ Ala ma ne ni an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen kisi yahudiyaya ma ani chrétienya mun b'a la yarabi Ala k'o kanda k'o bɔ a la k'o kɔsegi Ala Taala ma yarabi Ala ma o kɛla an ye an b'a ɲini Ala Taala fɛ faamuya ko ɲuman bɛ Ala bolo yarabi Ala ma dila ma wallahu ta'ala a'la wa a'lam o la ni an bɔla yen ɲininkali 14 o ye an balimamuso dɔ y'a ɲininkali ye ko yalɔ muso min ni a bɛ laada la n'a saniyana ka bɔ laada la
muso saniyani kɔfɛ ka bɔ laada la a kan ka jɛnɛba ko ka i yɛrɛ saniya ko yalɔ o muso masina n'a bɛ fɛ ka jɛnɛba ko kɛ ka yɛrɛ saniya ka bɔ laada nɔgɔ la ko est-ce que a bɛ bɛn muso tɔgɔ ye a ye safinɛ ko fɔlɔ ka sɔrɔ ka jɛnɛba koli kɛ wa ko yalɔ k'an bɛ se ka mun fɔ o kiti la ni Alahu Taala ka jɛn ye an b'an balimamuso jaabi min na lɔnnikɛlaw bɛɛ lajɛlen bɛn'a ma k'a fɔ ko jɛnɛba nɔgɔ bɛ muso min na a tigilamɔgɔ kan ka muso min ya laada banna ni jɛnɛba nɔgɔ b'a la laada banni kɔfɛ jɛnɛba nɔgɔ bɛ kɛ muso la a tigilamɔgɔ kan ka ko k'a yɛrɛ saniya ka bɔ jɛnɛba laada nɔgɔ nin na kuranɛ b'o fɔ an ye Alahu Taala kumakan na subhanahu wa ta'ala ala ko muso ma muso min bɛ laada nɔgɔ la ko n'a tigiya laada banna ko a ye a yɛrɛ saniya a b'a yɛrɛ saniya mun ye a bɛ jɛnɛba le ko k'a yɛrɛ saniya ka bɔ laada nɔgɔ la ala ye min fɔ o y'o ye lɔnnikɛla bɛɛ fana bɛ min kan o y'o ye parce que o tɛ cɛ o tɛ yɛlɛma o bɔra Alahu Taala le yɔrɔ donc o la mɛ k'a fɔ muso ye i ko safinɛ na fɔlɔ ka sɔrɔ ka jɛnɛba koli kɛ sariya la ko baasi t'a la sariya m'o kɛ baasi ye muso bɛ se ka i ko safinɛ na k'i kan ka propre n'a banna ko la safinɛ na a y'a laada banni kɔfɛ a bɛ sɔrɔ ka jɛnɛba ko sisan k'i yɛrɛ saniya ka bɔ jɛnɛba laada nɔgɔ min b'a la a bɛ jɛnɛba ko sisan k'i yɛrɛ saniya ka bɔ nɔgɔ la donc o kama sariya bɛ min kɔni ɲini muso tɛ tɛna fɛ min bɛna o baara kɛ ka sabali ka safinɛ ko ka kɔn jɛnɛba koli ɲɛ a ye jija a kana kɛ minɛn kelen de kɔnɔ parce que ni safinɛ kola son kɔnɔ a tigi ka safinɛ ko mais ji tun bɛ son de kɔnɔ a ka ji kɛ k'a yɛrɛ ko ni safinɛ ye ni a bɛna jɛnɛba ko a obligé a bɛ taa son nin ko munna safinɛ kana kɛ ji nin na ji min bɛna ka jɛnɛba ko ji nin saniya a bɛ sɔrɔ ka jɛnɛba ko ne ye walima a bɛ minɛn kɛ fila i bɛna jɛnɛba ko ni ji min a b'o bila kɛnɛma a t'o don ɲɛgɛn kɔnɔ a bɛ don ni min ye ka safinɛ ko kɛ a bɛ don n'o ye ka safinɛ koli kɛ n'o banna a b'o minɛn labɔ ji sanuman min bɛ kɛnɛma a b'o ladon a b'a jɛnɛba ko kɛ nin cogo la a bɛ bɛn ten walima n'o yɛrɛ tɛ min ka nɔgɔn n'a bɛɛ ye muso min bɛ ko douche la o tigilamɔgɔ bɛ se ka baara kelen nin fana kɛ o tigi bɛ mun kɛ a bɛ douche dayɛlɛ a bɛ i ko safinɛ na n'a banna parce que douche la ji tɛ se bolo tɛ don ji la o la n'a banna safinɛ ko la ka ban a bɛ jɛnɛba ko kɛ o douche kelen kɔrɔ ye ni jɛnɛba ŋaniya ye k'a fɔ a bɛna yɛrɛ ko jɛnɛba ko kɛ k'a yɛrɛ saniya ka bɔ laada nɔgɔ la voilà donc a b'o ŋaniya ni Alahu Taala ka jɛn a ma a bɛ sɔrɔ ka jɛnɛba koli kɛ ni Ala sɔnna a ma o baara kɛcogo o ka ɲi sariya m'o kɛ baasi ye komi fana n'a ka jɛnɛba fana ko ka ban ka sɔrɔ ka safinɛ ko o fana ka ɲi sariya ma fila si kɛ baasi ye ni Alahu Taala ka jɛn ye mais safinɛ kɔni ta a bɛ ɲini a fɛ a la jija cogo bɛɛ safinɛ ji kana kɛ jɛnɛba ko ji la voilà o bɛ ɲini a fɛ puisque n'o kɛra o bɛ jɛnɛba tiɲɛ jɛnɛba ji ni tiɲɛ a tɛ ka jɛnɛba ko voilà jɛnɛba fana n'a b'o ko a bɛ ɲini a fɛ a ye ŋaniya fana ta k'a fɔ a bɛ nana jɛnɛba ko k'a yɛrɛ saniya ka bɔ laada nɔgɔ la ni Alahu Taala ka jɛn ye donc ko en même temps ko jɛnɛba bɛ ko cogo di ko ka dɔɔni fɔ o la voilà jɛnɛba ko cogo gbɛlɛn tɛ komi an delila ka a di question réponse dɔ kan jɛnɛba bɛ ko cogoya saba la ko cogo fɔlɔ ka ji kɛ k'i fari bɛɛ lajɛlen ko siɲɛ kelen ko cogo filanan ka a ta ye bara kɔrɔyɔrɔ la bara sanfɛ ka jigin fo i kinirikun na k'olu bɛɛ ko k'u bɛɛ pewu ka sɔrɔ n'i tilal'o la ka ji kɛ ka i fari bɛɛ lajɛlen ko ka jigin o ye ko cogo filanan ye ko cogo sabanan o le ye ka koli daminɛ i bara sanfɛ ka jigin fo i kinirikun na o kɔfɛ n'o ɲɛfɛ k'o bɛɛ lajɛlen ko n'i tilala ka seliji ta siɲɛ kelen kelen n'i tilala k'i bolo don ji la ka i kun digi n'a ye fɔlɔ ka sɔrɔ ka ji cɛ ka bɔn i kun kan k'i kun bɛɛ lajɛlen ko ka sɔrɔ ka i kiniyan fan bolo ɲuman fan k'o bɛɛ lajɛlen ko kɔfɛ komi ɲɛfɛ ça veut dire kɔ kana kɔnɔbara la bolo juguyan fan fana k'o fana ko nin ko cogo la ani k'i kɔ ko ani k'i kɔnɔbara yan fan ninnu ko ka jigin sen fana na ka sen ko ka jigin bolo ɲuman sen bolo jugu sen k'o fana ko ka jigin voilà nin fana kɛcogo fana ye jɛnɛba kocogo dɔ ye n'o bɛ bɛn a kocogo sigiyɔrɔma sabanan ma voilà donc kocogo fila nin min bɛ n ka min fɔ fɔlɔ olu de ka nɔgɔn o ye
ka ŋaniya ta mais a sababu la ŋaniya b'a la quoi ka ŋaniya ta ŋaniya kɔfɛ ka i tɛgɛ ko ni nɔgɔ b'i tɛgɛ la k'i tɛgɛ ko fɔlɔ siɲɛ 3 donc ka i bolo don ji la k'i fari bɛɛ lajɛlen ko k'a ta i kun na fo ka se i sentigɛ kɔnɔyɔrɔ yɔrɔ bɛɛ f'i yɛrɛ bɛ dɛngɛniya sɔrɔ ko ji sera yɔrɔ bɛɛ lajɛlen ma wa a bɛɛ fana ko la voilà donc ni k'o dɛngɛniya sɔrɔ sariya la jɛnɛba ko banna alhamdulillah voilà donc ou bien k'i i tɛgɛ ko siɲɛ 3 ka sɔrɔ k'a don ji la k'a ta i bara kɔrɔ k'o ko ka na i kinirikun na bara sanfɛ k'a ko ka na kinirikun na donc kɔfɛ komi ɲɛfɛ k'a bɛɛ ko propre ni tila k'i tɛgɛ jɔ i tɛgɛ sɛnɛgo ka seliji ta siɲɛ kelen kelen n'a ka nɔgɔ mɛ walima ka seliji yɛrɛ to yen ka i fari bɛɛ lajɛlen ko tuguni voilà donc o fana ye jɛnɛba kocogo 2nan ye min fana ka nɔgɔ ka tɛmɛ 3nan nin kan donc premier o ka nɔgɔ ni 2nan ye 2nan o ka nɔgɔ ka tɛmɛ 3nan kan donc kuma lasurunya na ka jɛnɛba ko di i ma a farani ɲɔgɔn kan teliya bolo ma o ye ninnu ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ a baara yarabi Ala m'a nɔgɔya an ye an bɛ Alahu Taala dari dinɛ faamuya ko ɲuman bɛ Ala bolo yarabi Ala m'a dilan an ma wallahu ta'ala a'la wa a'lam o kɔfɛ ni Alahu Taala sɔnna ma ɲininkali 16nan o ye an baliman dɔ fana ka ɲininkali ye komi ko an bɛɛ lajɛlen b'a lɔn cogo min fɔlɔ an tun b'a ye suratul ibrahimiya o de tun bɛ kalan ka caya awa an bolo o fana mɔgɔw tun b'olu bonya olu tun bɛ valeur la komi k'ale nana jateminɛ kɛ k'a ye wagati laban ninnu na suratul fatihi o de ka bon mɔgɔw bolo mɔgɔw bɛ ka valeur don o de la o suratul fatihi awa ko est-ce a ka fisa ni suratul ibrahimiya ye wa walima ni o kiti bɛ cogo di k'an bɛ se ka mun de fɔ a la ni Alahu Taala ka jɛn ye o la an bɛ jaabi min di an balimacɛ ka ɲininkali in na o tɛ jaabi wɛrɛ ye Alakira sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ale le ciden ale le cila ka na an ma nɛɛma ni kisi b'a ye ni Ala sɔnna ma an ye min ye ale kira yɛrɛ la walima an ye min mɛn kira la an bɛna o de fɔ ni Alahu Taala sɔnna ma ni ka Bukhari filɛ ka Muslim filɛ i bɛna awa hadisa in awa sɔrɔ a kɔnɔ hadisa in nana Ka'ab la ni Alahu Taala ka jɛn ye ko o ka Alakira ɲininka nɛɛma ni kisi b'a ye kira an bɛ solatu kɛ i kan cogo di sahabaw de ka kira ɲininka an bɛ fɛ k'a lɔn an bɛ solatu kɛ i kira kan cogo di sallallahu alaihi wa alihi wa sallam wa Ka'ab ka hadisa la voilà donc a ko ten donc hadisa wɛrɛw bɛ yen n bɛ kuma kelen nin kan ni Alahu Taala ka jɛn ye mais an mako bɛ min na yɔrɔ nin na n bɛna o de lakali o la Alakira ko sallallahu alaihi wa sallam qulu allahumma salli ala Muhammad وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد والمقالن وربي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد ni loni kala ko Sayyidina Umar le kan folundo kutuba kan radiyallahu anhu Umar le kan ni fochuga ni fo kutuba kan suno Alakira ni ngala mina aka min fo sabo yi o le nga premier kala ni no yi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidul Majid ni Alakira kan min fo sallallahu alaihi wa sallam sahabaw ma ko no be seli ko yi asafullah ko sahabaw no be soli alikira kan ko yi ni soli ni fo ka bo alakira la sallallahu alaihi wa sallam manamna alaka ayala jigi inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladhina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima manamna aya jigila sahabaw kala kira nyinga aka salatu min doma wole kala ni salatu ni o ye solatul ibrahimiyya ama ɲini Alahu Taala fɛ faamuya ko ɲuman Ala ma dila ne ni an baden silama bɛɛ lajɛlen ma o la solatul fatihi a tɛ se ka fisaya ni solatu ye solatu min minɛna Alakira la sallallahu alaihi wasallam solatul fatihi yɛrɛ lɔnnikɛlaw bɛ kuma caman fɔla a nɔfɛ an tɛna an da don olu bɛɛ lajɛlen na mais mɔgɔ min ko nana ni solatul fatihi ye o ye Ahmad Tijani ni wala Ahmad Tijani ale wolola ayiwa hijira san 1230 ka bɛn selideni kalo dɔ tile 17 ma kɔnɔyɔrɔ la fana
ni ko jatum na wolu wakati kabla bila wala ma fo ale temena dukulu kan san kɛmɛ fila ani san tan ani fila wala donc ale nana suratu min fɔ san kɛmɛ fila ni san tan ni fila kɔnɔ kira fatuni kɔfɛ san 1000 ni kɛmɛ fila ni 30 o suratu ni ye hakilima ye balimancɛ fɛn min bɔla kira la ani mɔgɔ dɔ ko kira ka min fɔ direct ka bɔ a la sallallahu alaihi wasallam ani mɔgɔ dɔ ka dɔ fɔ a yɛrɛ ye ko kira k'o dale ma kira fatuni kɔfɛ san 1000 ni kɛmɛ fila ni kɔjan donc i yɛrɛ b'a filɛ hakili la n'o bɛ se ka fisaya ni fɛn kira ka min di sahabaw ma i yɛrɛ b'o jouer hakili la donc o la kuma dɔw lo kuma min ni sariya ti valeur da kumaw ma quoi voilà kuma caman bɛ yen suratul fatiha kan o min fɔ dɔw yɛrɛ b'a fɔ ka suma kuranna ma n tɛ fɛ ka n da don olu kuma ninnu na parce que ko n'a cogoya kosɔn donc o kama suratul ibrahimiya olu kɔni ka fisa ka tɛmɛ suratul fatiha kan hali a tɛ suma ɲɔgɔn ma yɛrɛ parce que ala kira le k'o di a ɲɛnamaya kɔnɔ suratul ibrahimiya di a ɲɛnamaya kɔnɔ yanni a bɛ fatu sallallahu alaihi wa alihi wa sallam an b'a ɲini ala tala fɛ faamuya ko ɲuman bɛ ala tala bolo k'a di an n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma yɛrɛ bi ala ma o kɛla an ye wallahu ta'ala a'la wa a'lam wala ɲininkali tan ani ayiwa 7 o y'an balima dɔ fana ɲininkali ye ko ni mɔgɔ min bɛ seliji ta la k'a to seliji ta la a tigilamɔgɔ tora baro la seliji la a seliji nana ban a taara lɔ seli bolo kan a bɛ seli la a hakili nana jigin k'a fɔ ko ale ɲinana ayiwa seliji yɔrɔ dɔ kɔ ko yala a tigilamɔgɔ bɛ seli continuer wa walima b'a ya seli tigɛ wa kana seliji reprend à 0 wa walima ko a tigilamɔgɔ kan ka baara jumɛn kɛ an bɛ min fɔ an balima cɛ ka ɲininkali la nin na sariya yɛrɛ k'a ɲini an fɛ n'an bɛ seliji ta an b'an ka baro kɛ an ye seliji tatɔ mun na a bɛ défaut min fɔ la o défaut kana an sɔrɔ k'an to an bɛ seliji ta la donc o kama sariya b'a ɲini n'i bɛ seliji ta i ye concentré k'i ka seliji ta ka ban baro min n'o lɔgɔ b'i la ni seliji ta banna i bɛna fɛrɛya baro ma k'i ya baro kɛ o la a ka fili min fɔ n'o ka mɔgɔ sɔrɔ tuma dɔ a bɛ se ka adamaden yɛrɛ sɔrɔ k'a sɔrɔ hali ma baro yɛrɛ kɛ parce que adamaden yɛrɛ danna tuma dɔ an y'a ɲina ka ca ni Alahu Taala ka jɛn ye donc o yɔrɔ la ni fili ka mɔgɔ sɔrɔ k'a tigilamɔgɔ ka seliji ta a ɲinana a seli ta yɔrɔ dɔ kɔ ka taga don seli la a tora seli la a jigila kɔnɔ ko ale ɲinana yɔrɔ dɔ kɔ a m'o yɔrɔ tɔgɔ ko donc a tigilamɔgɔ bɛ mun de kɛ sariya bɛ min fɔ a tigilamɔgɔ ye est ce que a ɲinana yɔrɔ min kɔni seliji farida dɔ lo wa o kɔrɔ ye juma ye ŋaniya o ye seliji farida ye ne ɲinana o kɔ o kɔrɔ ye seliji ma ɲɛ a filanan ye juma ye ɲɛda koli o ye seliji farida ye ne ɲinana ka seli da mi ɲɛda ko hali bi seliji ma ɲɛ ka i bolo kala ko ka taa i bolomandenw na ka taa se fo i nɔgɔnkuru la k'olu ko bolo ɲuman ani bolo jugu olu koli ye awa seliji farida dɔ ye ne ɲinana o dɔ kɔ ayiwa ya seliji ma ɲɛ ka kun masuwa ka taa kɔfɛ o ye seliji farida dɔ ye ne ɲinana o kɔ ya seliji ma ɲɛ ka senw ko ka da awa senkuru 2 la ne ɲinana olu fana kɔ olu dɔ kɔ ya seliji ma ɲɛ o la n'a y'a sɔrɔ san balimacɛ ka ɲina min kɛ a ɲinana a m'a ɲale ko a tora seli la nana jigin a kɔnɔ ko ko ne tora baro la ka ɲina ma ɲa ko a seli tiɲɛna a bɛ bɔ seli la a bɛ na ŋaniya ta n tun bɛ seli ta la ma ɲa ko n bɛ na ɲa ko komi i farida ye donc a bɛ ji k'a ɲa bɛɛ lajɛlen ko n'a ka ɲɛda bɛɛ lajɛlen ko a bɛ taa seli commencer à 0 voilà donc a bolokala b'o cogo la n'a ɲinana a m'a kun masusa ka taa kɔfɛ o fana b'o cogo kelen na mais n'a y'a sɔrɔ an balimacɛ ɲinana le a ma a da le ko seliji tatɔ a ma ji k'a da la k'a da ko a tora seli la o jigila kɔnɔ a donna seli kɔnɔ ka ban sariya ko a tɛ kɔsegi ayiwa ka bɔ seli kɔnɔ a tɛ seli tigɛ parce que da koli o ye ayiwa sunna le seliji la donc n'a ɲinana a m'a da le ko a jigila kɔnɔ k'a to seli la ko man da le ko sariya la a bɛ seli continuer a tɛ seli tigɛ parce que o ye sunna le ye voilà donc ni seli banna n'a bɛna seliji nin garder ka farida wɛrɛ kɔnɔ a b'a ŋaniya n tun ma n da ko a bɛ taa ji ɲini ka don a da la k'a da kusukusu k'a bɔn walima ka ji kɛ nun na k'a labɔ n'a tun kan k'o le kɛ a m'o baara kɛ a tora seli la jigila kɔnɔ o fana na seli ma tiɲɛ a bɛ seli continuer parce que o tɛ farida ye o ye sunna le ye seliji ta la ni Alahu Taala ka jɛn ye an b'a ɲini Alahu Taala fɛ faamuya ko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo k'a di an n'an baden silamɛ bɛɛ lajɛlen ma yarabi Ala ma o kɛla an ye wallahu ta'ala a'la wa a'lam o kɔfɛ n'an bɔra ɲininkali 18 o ye an baliman dɔ fana y'a ɲininkali ye ni Alahu Taala ka jɛn ye
anga furusiri dɔ kɛ semaine tɛmɛni o furusiri nin kɔnɔ awa an da sera kuma dɔ ma n'o bɛ taa kɛ muso min cɛ tɛgɛ ka gbɛlɛ ni a cɛ tɛ awa wari di a ma walima a tɛ wari bɛrɛbɛrɛ d'a ma min bɛ se ka muso ka laɲiniw sɔrɔ o muso tɔgɔ an ko a tigilamɔgɔ bɛ se ka cɛya wari ta kɔfɛ sariya m'o kɛ haramu ye ka sababu kɛ mun ye cɛ tɛgɛ de ka gbɛlɛ an balima dɔ ko k'u b'a fɛ an ye kuma tɔgɔ walawala ni Alahu Taala ka diɲɛ ye pour que faamuyali caman bɛ se ka sɔrɔ a kɔnɔ cogoya min na ni Alahu Taala sɔnna ma an b'a ɲini Alahu Taala fɛ faamuya ko ɲuman bɛ Ala bolo yɛrɛ bi Ala m'a dila an ma o la an bɛna jaabi mun di nin yɔrɔ ninnu na wa teriya bolo ma o de ye furu la Alahu Taala ka hakɛ dɔw bila furuɲɔgɔn fila ani ɲɔgɔn cɛ o hakɛ ninnu dɔ ye jumɛn ye Ala kɛra ɲininkala sallallahu alayhi wa alihi wa sallam muso ka hakɛ la Ala kɛra ko tut'imuha iza ta'ima ni ka dumuni kɛ i ye muso ni i ye jija i ye dumuni d'a ma o taksuha iza tasa ni ka fɛrɛ bɔ san yɛrɛ i ye dɔ san muso ni yɛrɛ fana ye o kɔrɔ ye kuma kɔrɔ ye mun ye muso ka hakɛ bɛ cɛ kan ka muso balo ka ji d'a ma ka siyɔrɔ d'a ma ka lɔ n'a ka dépenses ye ka bini a ka donfaniw ka se a muturu ma ka se a kundan wari ma ka se a ka sumani wari ma ka se a ka sutura wari ma sabula a bɛ fani min don sutura ma ka bɔ kɛnɛ ma ça veut dire muso kungo bɛɛ lajɛlen ye cɛ tale ye puis kɔfɛ ka kala ka muso ladiya tuma dɔw ka fɛn dɔw d'a ma mun bɛ kɛ cadeau ye min b'a to a bɛ se ka a ta k'a ya musoya ko misɛnninw kɛ n'a ye sariya b'o ɲini cɛ fɛ cɛ kan ka min o kɛ donc ni cɛ ma olu kɛ muso ye a mago tɛ muso la tɛ fani san ye a t'a ka dépense foyi kɛ se dɔ bɛ cɛ ye se b'a ye sariya la o muso ye fɛn ta cɛya wari la sariya m'o haramuya dɛ sariya ko a bɛ ta cogo la ta cogo min tɛ kɛ tiɲɛni ye mun kama an b'a Aisha bɛ hadisa lakali kuma nin bɛ kitabu fila kɔnɔ ni ka tarikuw filɛ silamɛya histoire kitabu filɛ i bɛna kuma nin sɔrɔ yen ni nana Bukhari fana kɔnɔ ani Muslim na i bɛna sɔrɔ yen a hadisalama Alakira sallallahu alaihi wasallam fatu Maka la a tun sigilen don ayiwa a bɛ kuru sanfɛ Sayyidina Umar o bɛ kuru duguma dɔɔni Alakira sen yan fan bɛ ka jigin duguma dɔɔni kira tun bɛ mɔgɔw tubila ka don diinɛ na ni kalimatu shahada ye Alakira sallallahu alaihi wasallam a tun bɛ bay'at dila mɔgɔw ma cɛw ani musow a ka baya d'o ma dɔw ka baya di kalimatu shahada yɛrɛ kan a ka dɔw ya bay'at di ayiwa Ala ni kira yɛrɛ labatoli kan komi a ka bay'at dɔ fana di bunundu sita kan n'o ye baya 6 ye k'a fɔ ko n tɛ fila farala kan n tɛ sonyɛni kɛ n tɛ jɛnɛya kɛ n tɛ n den faga n tɛ namara kɛ n senkɔrɔ n t'a kɛ n bolo kɔrɔ n'Ala kɛra Muhamadu k'an bila baara ɲuman min na n bɛ a kɛ o bay'at ditɔ Hindi ma Hindi tun ka kun suru ka fani biri a kun kan a tɛ fɛ ko Alakira y'a lɔn ko ale lo parce que ale ka Alakira bɛnɔgɔ cɛ Hamza saya sababu bɔra ale la Gazatul awa Uhudu kɛnɛ kan donc kira sallallahu alaihi wasallam a ka kumasela ka bay'at di Hindi ma a nana se yɔrɔ min na ko Hindi y'a fɔ k'a tɛ sonyɛni kɛ parce que kumakan ninnu kelen bɛɛ la n'Ala kɛra kumana Hindi tun b'a jaabi n'Ala kɛra kumana a bɛ Alakira jaabi fɔ Alakira yɛrɛ ko a ma ko a y'a fɔ ko n tɛ n den faga a ko Alakira ma ko komi k'olu k'o denw wolo k'o balo k'o kɔrɔbaya ko o denw taara Baduru kɛnɛ kan n'Alakira ye ko Alakira kala ka t'o faga Sayyidina Umaru yɛrɛ sigilen tun bɛ duguma kuru duguma Umaru yɛrɛ yɛlɛko la o kuma fɔli la Hindi ka kuma nin na donc kira ka fɛn caman fɔ a ye n'a ka min fɔ baya nin kɔnɔ a bɛ Alakira jaabi Alakira nana se ko a fa tɛ jɛnɛya kɛ a ko Alakira ma ko est ce que hɔrɔnmuso bɛ jɛnɛya kɛ wa voilà donc n bɛ fɛ ka mun yira a ka Alakira jaabi kuma ninnu kɔnɔ quoi
kira nana fɔ a ɲɛna ko a tɛ sonyɛni kɛ o la ko ala kira ma ko a y'a fɔ a tɛ sonyɛni kɛ ko ala kira ma ko ale t'o fɔ fɔlɔ dɛ ko parce que ko ale cɛ Abu Sufyan k'o ye mɔgɔ ye min tɛgɛ ka gbɛlɛ ko donc ale kɔni bɛ fɛn ta a wari la a kɔfɛ ko sigi o bɛ cogo di ala kira k'o la ko baasi t'a ma o la mɛ n'a nana Bukhari ni Muslim na an b'a Aisha bɛ hadisa kelen lakali ko kuma kelen lakali hadisa la Bukhari ni Muslim na ko hindi nana ala kira fɛ sallallahu alaihi wa sallam ko hindi ko ya Rasulallah inna Aba Sufyana rajulun shahihun la yu'tini min an-nafaqa ma yakfini wa yakfi baniya فهل علي من حرج إن أخذت من ماله بغير علمه ko awa hindi ko alakira sallallahu alaihi wasallam alakira ne cɛ Abu Sufyana cɛ tɛgɛ gbɛlɛnu ne bɛ dépense min bɛ ne la ne kan ka dépense min kɛ n yɛrɛ la n'o ye dumuni ko ye o ni a ɲɔgɔnnaw ani n ka musoya ko misɛnninw Abu Sufyana bɛ wari min di ne ma wari nin tɛ ne bɔ dɛ kira est-ce que a bɛ bɛn ne ye walima jurumu tɛ ne kan wa ni ne ka fɛn ta Abu Sufyana ka wari la ka sɔrɔ a t'a kalama est-ce que o bɛ bɛn wa ala kɛra ko a ma ko khudhi min malihi bil ma'rufi ma yakfiki yakfi baniki ala kɛra sallallahu alaihi wasallam ko muso ni ma a ko i bɛ se ka fɛn ta Abu Sufyan ka wari la cogo la min sariya sɔnna a ma k'i yɛrɛ mako dilan n'a ye ala kɛra ko min bɛ muso nin bɔ ani ma yakfiki min b'i bɔ i bɛ se k'o ta i cɛ ka wari la n'o ye Abu Sufyan ye ka sɔrɔ i ma awa jɛ ɲini a fɛ i bɛ se k'o kɛ wa yakfi bunayk ani min bɛ i denw fana min bɛ se k'olu fana bɔ i bɛ se k'o fana ta a ya wari la ala kɛra k'olu fɔ hindi ye sallallahu alaihi wa alihi wa sallam donc n'a tun y'a sɔrɔ cɛ tɛgɛ gbɛlɛn muso ye a ka wari ta kɔfɛ ka sɔrɔ a t'a kalama n'a tun bɛ haramuya ala kɛra tun b'a fɔ hindi ma don fɔlɔ la bayakɛlon na ko haramu nin k'a kana kɛ kɔfɛ ayiwa a nana ɲininka fana an b'a Aisha ka hadisa nin na a tun b'a fɔ a ye ko i kana fɛn ta Abu Sufyan ka wari la min b'i bɔ ani ayiwa i den kira ma haramuya o bɛ mun de jira an na k'a fɔ ko cɛ kan ka kɛ cɛ ye cɛ min n'a bolo foninen don i kan ka hinɛ muso la cogo la sariya ka min nɔgɔya ye tabiri i seko quoi a ma fɔ fana n'a fɔra ten ko i ye kobabaw dakabana fanu dakabana ko k'i t'o jagoya k'olu ɲini ka di muso ma walima sariya m'o fɔ cogo la i bɛ se cogoya min na se min b'i ye muso yɛrɛ b'a lɔn ne cɛ bɛ hinɛ n na ni se b'a ye ni se t'a fana ye ni se t'i ye fana muso b'i faamu mais wari b'ile bolo ele tɛ fɛn di muso ma i mago tɛ muso la muso bɛɛ ko bɛɛ b'a yɛrɛ de ye komi i bɛ taa dɔw yɛrɛ sɔrɔ waritigi muso dɔw sɔrɔ tɔgɔ lanin bɛ muso la ko cɛ ye waritigi ye mais nafa foyi tɛ muso kan tɛ wari d'a ma mako foyi t'a la muso yɛrɛ bɛ maɲumanko de kɛ ka sɔrɔ ka balo o n'a ɲɔgɔnna ninnu voilà sariya la n'o muso ka fɛn ta cɛya wari la cɛ kɔfɛ k'a yɛrɛ mako dilan n'a ye sariya la baasi t'a la mais kuma kɔrɔ tɛ ko muso ye nafolo nin ta ka nafolo nin tiɲɛ dɛ kuma kɔrɔ t'o ye ko ala kɛra ko muso ye fɛn de ta min bɛ a bɔ ça veut dire a kungo mako mun b'a la wari min b'o bɔ a bɛ se ka cɛya wari ta nin cogo la k'o ko ninnu kɛ mais sariya fana b'a haramuya muso kan muso min ni cɛ bɛ occupé i la a bɛ nansɔngɔ d'i ma a bɛ bon sara a bɛ courant sara a bɛ ji sara cɛ bɛ hinɛ i la a bɛ tila ka ration ni fɛnw d'i ma wariw d'i ma k'i mako dilan ni kɔni o muso tola cɛya furu kɔnɔ ka cɛya nafolo dɔ suɲɛ k'a b'a mako dilan n'a ye a y'a lɔn k'a ka kojugu ɲini ka da yɛrɛ ma dɛ o muso y'a lɔn k'a ka jurumu kɛ jurumu min na bɛ wele ko suɲɛni jurumu sariya b'o haramuya muso kan totalement u tɛ bɛn cogo si ma muso kan ko muso y'o kɛ i m'a ye sariya b'a fɔ muso ma ni cɛ ka balo wari d'i ma i ye balo nin kɛ k'a mabɛn kana kɛ a tiɲɛ mais ni balo dɔ tobila a bolo ka sɔrɔ balo bilanin bɛ yen i k'a dɔn n'a donbaga ma sɔrɔ la so kɔnɔ balo nin bɛna tiɲɛ sariya b'a ɲini muso bɛ se k'o balo ta k'a di sigiɲɔgɔn dɔ ma k'a fɔ karisa komi nin b'a nɔfɛ olu tɛ nin minɛ mais ŋaniya ye mun ye hali n'a ma jɛn ɲini cɛ fɛ pour que a cɛya nafolo kana tiɲɛ cogo min na
cɛ bɛ se ka baraji sɔrɔ ale yɛrɛ ye muso ye ale fana bɛ se ka baraji sɔrɔ alhamdulillah sariya ko la baasi t'o la muso bɛ se k'o kɛ mais o kɔfɛ ni muso ka cɛya nafolomafɛn dɔ ta par exemple a dɔgɔcɛ nana bɔ a fɛ k'a nana bɔ a fɛ so kɔnɔ cila dɔ la bon walima dɔgɔcɛ nana bɔ a fɛ foli la bon a ye se ka don bon na dɔrɔn ka cɛya lunɛti ta ka d'a dɔgɔcɛ ma ko nin minɛ taga na ko ne de k'a d'i ma ko i ni cɛ ta lo sariya la ni muso minɛ la a bɛ juger kuma ka suyɛnni kɛ o bɛ suyɛnni ni sariya la sariya tɛ jɛn o ma walima cɛya monturu ta ka di dɔ ma ten ko parce que k'ile cɛ lo ka sɔrɔ i ma jɛ ɲin'a fɛ walima cɛya portable di walima a bolofɛn dɔ ta so kɔnɔ ka di walima a kana fani ta ka di mɔgɔ dɔ ma k'ile bɛ ɲumanya kɛla n'o ye ko parce que k'i cɛ ta lo ka sɔrɔ i ma jɛ ɲin'a fɛ sariya b'o fana kɛ haramu ye muso kan o tɛ bɛn donc kuma la surunya na kuma ni laɲini bɛɛ ye min ye o le ye cɛw ye hinɛ musow la ni se b'i ye hinɛ muso la se b'i ye ka dan hakɛ min ma hinɛ muso la ka dan o hakɛ ma voilà donc sariya b'o le ɲini cɛ fɛ voilà ni cɛ b'o kala muso ye ka ban a bɛ ɲini muso fɛ a kana fɛn ta cɛ kɔfɛ n'a ka fɛn ta cɛ kɔfɛ diɲɛ na n'a m'a di yan kiyama a bɛ taa kɔsegi cɛ ye ni Alahu Taala ka diɲɛ ye o la an b'a ɲini Alahu Taala fɛ faamuya ko ɲuman bɛ Alahu Taala bolo Ala m'a di la an bɛɛ lajɛlen ma e m'a ye Abu Sufiyana kelen nin a dencɛ Muawiya bun Abi Sufiyan Muawiya tun ye sahaba ye min bɛ Alakira ka fɛn sɛbɛ wahyu sɛbɛ Muawiya nana bɔ muso dɔ kɔ sahaba muso dɔ kɔ muso min ko Fatima muso taara Alakira fɛ sallallahu alaihi wasallam ka taa hakilina ɲini kira fɛ a ko Alakira ma kira cɛ fila bɔla n kɔ dɛ o cɛ fila nin o bɛɛ bɛ ɲinina furu la ne kɔnɔna fili ninnu n b'a dɔn n bɛ sigi a fila dɔ la kelen min kun donc kira hakilina di yan n bɛ se ka sigi min kun o fila la Alakira ko sallallahu alaihi wasallam ko jɔn ni jɔn de bɔnna i kɔ Fatima ko Muawiya bin Abu Sufyan ani Abu Jahmi ko fila de bɔra ale ko furu la Alakira ko bon baasi t'a la ko n bɛ se ka min f'i ye ladilikan bolo ma ko awa Muawiya kana sigi Muawiya kunna parce que Muawiya ye cɛ min n'a tɛgɛ ka gbɛlɛ ni cɛ dɔ tɛgɛ ka gbɛlɛ ni muso sigila kun k'i bɛna sɛgɛn i bɛna ɲani ko donc kana sigi Muawiya kun dɛ ko mɔgɔ tɛgɛ gbɛlɛ nu Abu Jahmi kira ko muso nin ma k'a kana sigi Abu Jahmi fana kun parce que ko bere tɛ ban o kana o fana ya voyage ka ca donc ko o b'a yira k'a bɛ se ka kɛ muso bugɔla ye parce que tuma bɛɛ bere b'a kana ko donc ka kana sigi o fana kun wala kɛra ka sahaba muso nin ladigi k'a ye sigi a ladi k'a ye sigi Usama bun Zaidi k'a ye sigi o kunna sahaba muso n'o ye Fatima ye a k'ale sigila Usama bun Zaidi kun k'ale ma foyi y'a ka furu kɔnɔ fo hɛrɛ wala k'ale kɛra k'ale kanu n'o hɛrɛ min ye ale k'o hɛrɛ sɔrɔ a ya furu kɔnɔ ni Alahu Taala ka diɲɛ ye donc i m'a ye tɛgɛgbɛlɛya kelen nin kabini Abu Sufyan na ka bɔ kana da ale yɛrɛ den Muawiya la ka taa sɔrɔ Muawiya tun bɛ Alakira wahyu sɛbɛn ni wahyu tun jigila Alakira kan kɔrɔna wahyu tun jigila Alakira kan Muawiya tun b'a sɛbɛn mais Alakira o bɛɛ n'a ta Alakira ko sahaba muso ma ko kana sigi ko munna ko cɛ tɛgɛgbɛlɛ nu a bɛ ɲini an cɛw fɛ an y'an bolo foni an ye hinɛ musow la an ye musow ladon an y'o minɛ cogo ɲuman kɛ kɔrɔna ko wa'ashiruhunna bil ma'ruf ko an ye musow minɛ cogo ɲuman na cogo la sariya sɔnna min ma jagoya tɛ k'a bɛ